और বিষয়টি কিছু ডিসকাস খাইবানি পরে যিনি কোয়েশন আলোচনা খাইতো কারণ যেটা অনেক আঙ্গ নাইকা যে হেলিকপ্টার বিষয় বিভিন্ন সামনে বিধানসভা অপোজিশননি বিধানসভানি কেন্দ্র বড় কাউ থাকা কিন্তু যেটা হেলিকপ্টারনি বিষয় তো আং স্যাক্রিফাইস দংজা আং খাইখনারিকা কিন্তু রাজা অব ইনভেস্ট খাই কাউ আর নিয়ার কাউ খানানি প্রশ্ন করে কারণ যিনি যেটা বিমল বাবু যেটা কাউ খানায় ও কাউ অব কোনো কেবনি উপর টার্গেট থেকাও সামানিয়া যদি আং নিয়া কোনো অসুস্থ খাইনাইয়া কিন্তু আর সংসদীয় গণতন্ত্র অবা কইলানো তাই অফিসও নিয়র বাং রিকোয়েস্ট লাগা যতনি অধিকার সংসদীয় গণতন্ত্র কোনো টার্গেট please sit down I'm sorry নিয়া কাউ শাসনাই কোনো অধিকার করে কাজে অবশ্যই সরকার অবশ্যই সামনে নিয়ে আপনি বারবার সতর্ক করেন ব্যক্তিগতভাবে আইন লঙ্ঘন আমি কিছু শোনাবো মিয়ানি जो हाउस ने जो चीनी सिनेरियो चीनी बिमल बाबू कक सामानी यागुलो गोबां चीनी অনারেবল মেম্বারস যতটুকু বেশি উল্লেখ করে নাই দলের নামে উল্লেখ করে নাই পাহাড় এলাকা এত বঞ্চন সরকার তাও এটি ছাপা প্লিজ আপনাকে ছাপান খাইতো তো আপত্তি কইয়া মাননীয় থেকে তিনি বিমল বাবু নিতে বউনৌকা নাচেনি কমল কবই মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং যত মেম্বার রয়েছেন বরং লেখারি কক্ষে সামনে আং সিয়া অ্যাকচুয়ালি ওয়াকআউট মানেই কিন্তু প্রতিবাদ The finest system of democracy is, if at all, I'm telling, if at all, Chini Honorable EM Uno Chaya Bongni Mokono to the Cox side of it, there was opportunity to stand up and speak. এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা মুকসু কুমার ত্রিপুরা কিন্তু খুব অভিজ্ঞ পলিটিশিয়ান আমরা অনুরোধ খাইলেন জন্য যে এবং 2 দিন 3 দিন ধরে আর বিলিশন সমর্থন আম তিনি ইএন সাবন এবং ডেপুটি লিডার হাউসনি সামনে চালমারদি আম শাখা নমি বিরোধী বেঞ্চনি কোন সদস্যরা প্লিজ বিরোধী বেঞ্চনি আমি মতে এনকাই সবাই ইউএন আপনাকে কি অসম্মান করা হচ্ছে আপনি বলুন ত্রিপুরা মুথা ভাই এমডিসি বিভিন্ন জায়গা হেলিকপ্টার বাইরে খান গাড়ি বাই থাম গত কিছুদিন আগে গাড়ি বাই নিজে খানে আনি কনস্টিটিউশন এরিয়া বিভিন্ন 25 বছর লাগা খাই না বড় প্রশ্ন কারণে কিছু আসবে প্লিজ আসবে বলাও অনুরোধ খাইনা চেয়ারম্যান সাহেব নো অবস্থান ডিসকাশন প্লিজ আপনারা নির্দেশ হোগা নাকি আনি ইএম সাহেব নির্দেশ হোগা প্রেসিডেন্ট বাবু আসবে আমি সাথে প্লিজ আসবে আমি কিছু প্লিজ প্রমাণ দেবো না আপনি নিজে সীমা থাকা বলো কিসে কল সমঝোতা না ওই সাথে না আমি নিজে থাকা তার সবাই ছাড়াও গাবলে প্লিজ তার চিনি এক খায় ব্যালেন্স ছাড়া আমি যদি আপনি থাকা অকর্ম না লেখানা নমতো না আম সবাই আমি অবজারভেশন করি আপনি এটা কি বিচারের মাধ্যমে সাদা যে কিসে কম থেকে সাদি নয় আমি নিজেও সাদা যে বম নেব আমি নিজেও সিও অব চেয়ারম্যান দায়িত্ব অবমাত্রলে কইয়া স্পিকার দায়িত্ব বিটুম সমতন খাইও না স্পিকার দায়িত্ব এডিসি টিপ্রাসা হামরা নিবাগ এডিসি চুম সমতন হাউস চলে ভাইয়া চেয়ারম্যান যে সমস্যা বিবি দিয়া বিবি দলে মরব মাখনা নাই সুম মাখনা নাই চোখ খানাও 3 দিন যাবে চোখ খানাও 3 দিন যাবে আজুনি তো
চেয়ারম্যান সাপোর্ট হলে আচ্ছা মাননীয় সদস্য সিস্টেম তংলে নরক লিখিত বর্গম জানক মানো মুসন তুবুই মানো নরক পাল পাল বুসার ওই কোয়েশ্চেন আওয়ার সাকরাই উই মানি কোয়েশ্চেন what is this মাননীয় মুসন সদস্য তুবুদি চেয়ারম্যান যেহেতু চিনি চেয়ারম্যান স্যার তো হাউস নো রেসপেক্ট জানি নাও চেয়ারম্যান সম্মান আচ্ছা চেয়ারম্যান নিজি শাখা বিনি কম লাই খায় না না কাউ চেয়ারম্যান সাহেব আমার শাখা এখানে কাউ ছাড়া দি চেয়ারম্যান সাহেব নিজি শাখা মাননীয় সদস্য পার্লামেন্ট চেয়ারম্যান ang sini পদ্মলোচন নতিয়া মাননীয় সদস্য সিনাব নুনকে ওর কমল কলইনো বলিরিনান বাগিরে ফাই পাইছে না সাবিনা না নুন বলি যত আক্রমণ খাইনি এখন লিসেন মাই ব্রাদার চেয়ারম্যান কি কি খামানে বোমানি সংসদ খামানে বাইরে করে থেকে চিট বলঙ্গিয়া নো সংসদ বাইরে থেকে চিট কি সংগিয়া নো বাইরে খালি নো যত অনারেবল মেম্বার্স যত অনারেবল সংসদ মেম্বার্স বাইরে থাকি ইনে ওদিকে সামনে দাও সদস্য সিএম Balai sini boleh kaya konstruktif decision lanan saya tak nak boleh. নকম Kalau konstruktif decision lanan kaya tu যতক্ষণ সমানাধিকার আম কাছে রিকোয়েস্ট করি হয়তোবা আনওয়ান্টেড সামথিং কিছু সিনারি অনুমান যার কারণে নমি বেঞ্চ থেকে কোনো ধরনের অভিযোগ শেখানো আমি দায়িত্ব হিসেবে আমি ঘোষণা করেছিলাম সকল সদস্যদের আমি ঘোষণা করব এবং আবেদন জানাবো একটু শালীনতা রেখে হাউসের মর্যাদা রেখে পোলাইটনেস হয়ে এবং সংযত হয়ে আগামী দিন থেকে হাউসে আপনারা আপনাদের বক্তব্য পরিবেশন করবেন এবং গতকালকে যে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কোনো তো বড় ঘটনা নয় এটা আমার নজরে আসার সাথে সাথেই আমি বলেছিলাম সংযতভাবে কথা বলার জন্য হয়তো সামান্য কিছু একটা স্লিপ হতে পারে তার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আগামী দিনে কোনো ধরনের এরকম ঘটনা ঘটলে পরে সেটা চেয়ারম্যান তার সমস্ত দায়িত্বের মধ্যে যা যা করণীয় সেটা করবে কাজেই সবার চলতে দিন প্লিজ আপনারা বসুন Kalau chairman ang koina musuh. Advocate question. Koina ko question answer ni आगे और discuss. মাননীয় সদস্য অ্যাডভোকেট করেছেন মেনশন যে করেন अब কি আমি বিমল বাবুনি যে বিনিদি ঘুষ নাকি আমি ইএম সাইড মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা আমি অ্যাডভোকেট কোয়েশ্চেন নাম্বার সাথে মাননীয় সদস্য নিয়ে অ্যাডভোকেট কোয়েশ্চেন নাম্বার সাথে কেস যদি দরকার না হয় তো চেয়ারম্যান শুনানি দরকার নাই আপনি আপনি কাম করবো তো কোর্ট কেস নি চাই আপনি already business advisory committee by absolutely question our ঠিক থেকে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা নিয়ে অ্যাডভোকেট কোয়েশ্চেন নাম্বার সাথে মিয়া কি দেখলাম যে কাউ অবতু নাই আপনি কিছু ডিসকাস খাইলানি বাবা কোনো আর মহাভারত ও সুজনি আপনি अपने खानानी बाबा हम पहला ना कमेंट खाइले चिनी চেয়ারম্যান সাহেব না বাবা কি বিমল বাবুনি কি দুই সংখ্যা লাকি চিনি ইয়ে স্যার কমেন্ট কলোনি দুই সংখ্যা অবন সাকলাই দেনানি হতো এবং যদিও বিমল বাবু যদিও वो যদি বিনি চাইয়া হিকে বিমল বাবু না আনসারে তারও হাউস নে বক্ষমা মাসার নাই অবন নু সাকলাই দিকে নু বিবেচনা খাইতো যেহেতু নু মাননীয় চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান মানিমিয়া একজন চেয়ারম্যান মাননীয় চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান মানিমিয়া ব বিষয় না তুই চিনি বরং বরং ইএম কমল কলয় সভা শোনাইবা আচ্ছা তুমি প্রশ্ন শুনলেন হিসেবে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা
পয়সা না হলো যে অজানা মানি নাই মেয়ে কোনো অধিকার করে ইকে চৌরা তোমাদের কোনো প্রশ্নই পাই আছে কিন্তু থানা পৌর কেস থেকে অধিকার করে দিতে সানে করে অব কাছাই নিয়ে এবং অধিকার তুমি তা সুকক সাগাতে আপনি ক্লিয়ারিফিকেশন মানে চেয়ারম্যান সাহেব মাননীয় চেয়ারম্যান নং খরচ বিরোধী দলের নেতা নিজ অধিকার তাও কইরা নং খরচ মাননীয় সদস্য কারণে তুমি সমস্ত বিষয়টা বিমল বাবু ক্লারিফিকেশন ফাইনালি একদিন আগে থাকা যে সমস্ত কিন্তু খবর 25% যে কম সাগর অর্ডার চালাই জানাই কোনো প্রশ্নই নেই Admitted question number 42. আমরা সকাল মাননীয় সদস্য সদরচন বাবু পরবর্তী সময়ে নাটক খাই সদরচন মহোদয় মন্ত্রী সহযোগিতা নাম Honorable Chairman sir, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মানী প্রশ্ন admitted question number 42. Bini প্রশ্নংখা নুকুং হামকাইনি বিসিংতেই চুকজায়া নুকুং রগ্ন নট তামি তামুলা বিসেকা যেহেতু সতেরো লক্ষ রাম জম্বাদে নামলুঙ্গা খাইয়া মাই বিসম্বালি সামদাঙ্গাই অসুবিধা করে চুকাই মুমেলা সমতল গাইনে বব জুনালনি বিসিং নো তামি রিজাকনে সাজা অন্যায় খাইনে এরপর জানা কাছাইয়া 2022-2023 financial year 2643 asset nuku rogno not tangi dinani yapri romjakha hardcore jumia rogno 17 লক্ষ টাকা নি নব রিজাইন দাও রিজাইন নাই আবু কুবুইনো 2022-2023 রান বিসিনি বিসিঙ্গো রাং মানকে নক তামি রিজার্ভ নাই জোনাল ওয়াইজ আর আন্ন বাগজাত নাই মো এডিসি হাপাঙ্গ চন ভাইবানি উলো টিপ্রাসারুনি নুকুং বিয়ালনি ডেটা চন কালেক্ট খাইবানি উলো চন চংখা যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি যে সমস্ত হাউজিং স্কিম ফাইও আ হাউজিং স্কিম রকবাই নক তাংসুবি মাইলা সম্পূর্ণভাবে টিটিএডিসি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এবং টিটিএডিসি নি পিডব্লিউডি ডক্টর মিলিবই অরচন কাইসে কতাল হাউজিং ডিজাইন খাইকা যেটা চিনি গাইডিং নক হাইনাই অমো দুইটা বেডরুম নাই একটা হল তমনাই কিচেন তমনাই টয়লেট তমনাই Bini total budget 17 lakhs বিশিঙ্গো অমৌন নাই এবং মো প্রজেক্ট লোসেন যখন কেন্দ্রীয় সরকার নিধানি রহরকা কেন্দ্রীয় সরকার স্টেট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি বিশিংতেই অলরেডি কোয়েরিজ লাইকা যে মন নক তাঙ্গানি বাগৈ নরমিথানি জাগাতো দেত and through our zonal development offices, we have collected the data and we have already replied, yes, we have the land to construct these houses. Rang Shokpaimani Ulo, Zanmo 2006 43টা Lukumno, Zan 17 লক্ষ টাকা নক টাঙিয়ে আমরা মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব आं साई माने मुसुमाखा मसे इनी स्वाधीनतानि 75 বছরनि পরে इंडिया बाय त्रिपुरा मार्जार ऑफ एग्रीमेंट माने 72 বছরनि পরে जों बार-बार खोनाय फैयो जे जुमिया बा हाटखौ जुमिया ताबो आं बरंगोनां डेपुटी सीएम साहेब नावनो सिगाङाव যে তাবু বর্তমানে আসলে 8,000
145 ফ্যামিলি যে জুমিয়া তমানি আপনি বিশিঙ্গ কোন ক্লারিফাইড বা ক্লারিফিকেশন খাইজাক করে তো যে হাটখু অমকার জুমিয়া বিশিঙ্গ বুঝছে বাক জুমিয়া তম যদি এমনি তম কাকায় ও 2000 যে ফ্যামিলি ন 17 লক্ষকে যে ন বিনাহানি সামানি ব্রিক বাইংয়া ওই কোনো ইট বাইংয়া ওই যেহেতু পরে হিল এরিয়া তো কাইসা ব্রিক যখন থাকছি তেলেঙ্গ লংক্রায় হাতায় বসাও গাড়ি নিয়ে পিকলাই রিজানি ব্রিক মানে ইট কাইসার দাম 15 টাকা আয়ম তিসানানি 25 টাকা কাইসা 40 টাকা ক্লাই যদি 40 টাকা ইট নি দাম যদি মই তঙ্গাকায় 40,000 ক্লাই ওকে চিনি বড় যেহেতু নক গানা কিনো কবমা বুবাম কারখান তঙ্ক বড় কাট খাইমানো হাইতে কোনো ফ্লাইউড সিস্টেম বাই বড় ইট বাদ্রি ওই খাইনির কোন ওয়ান সুতাই করে তো আবার কাইসানি খুব সুন্দর মাননীয় সদস্যনি সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চন তো তেই কাইসা কারিগরি আইডিয়া আরো রেখা মোজে এস্টিমেশন মতো ডেফিনেটলি ইট বাই সিমেন্টনি ফাংশন হলো তোমার যেহেতু মাননীয় সদস্য সরকার অমনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ খাইনার দরকার তব যারা এক্সপার্ট পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টনি ডিজাইন খাইনের হলো অমসমি নেই মানো মজে ডিজাইন খাইমানি ন প্লাইউড রকয় রেখা হুকে ও সাস্টেনেবল দাবো মানাইনি we can construct, there is no problem, but every design has got sustainability period. Abono technical experts jokse porok saiman. Ekaisha kom ka hardcore zumiani je list. Hardcore zumiani list no al mukha. I personally have gone through the list. Ashtorjojonok bhabe South Zuno matro 100 hardcore zumia family to monize Sija Karo. I have very much doubt on that. এবং যত সদস্যরা আমি সানান বুঝবো আপনি যে প্রেজেন্ট লিস্ট কোম্পানি হার্ডকোর জুমিয়া রবি আঙুল সে করবে সেই মানে দিস ইজ নট 100% একুরেট ডাটা মনোচন বি সার্ভে ক্লাইব্রান বাকি পিও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নৌকরি সাজাকা সিউনো সাজাকা additional সিউনো ইনস্ট্রাকশন দেজাকা we have to resurvey and the same data should be sent to the state tribal welfare department for compliance কারণ কোনদিন সাউথ ত্রিপুরাও 100 পরিবার হার্ডকোর জুমিয়ানি পাই এবং খোয়াই রগনুক জায়গা প্লেন পেডি ফিল্ড ল্যান্ড তংনাই 2-3 গানি জায়গা তঙ্গ আমতি বড়গো কিন্তু হার্ডকোর জুমিয়ানি বিষ্টপুন কাজা করবে So one list to send client, one left front of another Komota Tongru, one sabo client. So nevertheless, mono nights Gatal client is survey client, accurate, Kaisa, hardcore Zumiani list Python, Haimani Ulo, all list take a 2,643 families, zonal wise quota Rui, Zanavano select client. Thank you. Baron Adam Ravinder Department next admitted question number mentioned. Honorable Chair and Sir, and admitted question number 43. Honorable Chairman Sir, Boronganang Adamni Prostomka, ADC Hapangni Hugba Bedekte, Hangnai April 2021 ni Sini, January ni Sini, 2022 jora tamo yapri sajaka, hinango tamo yapri senai, te ADC Amchaini, TIPRASA Muluk Chikon Kotor, Sluice Gate, Thena Nainai, Thena ni Bhagavan Subide Dom, Sajati. ADC Hapangni Hukba Bedekte, Hangnai, April 2021 ni Sini,
2022 জোড়া याप्री साजाक मारक सुक्रुबुई तला हुलुकजाखा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज हॉर्टिकल्चर तो स्टेट प्लान निबो रां फायो जे रांनो जों हेर फेर खायनो कुनु सुजुग गैयै SCA to TSS सामुं गोतांगो बोथाय थाइरिमु हुआरमु कायमु गोबांमा सामुंरक दङ आरो प्राय जों 66.75 हेक्टर दै रां बायखारो 1 crore 34 lakhs आंद्रसो बलिमुं दै बिथि रिमुं जतय खायजाखा 16 हेक्टर दै रां बायखा 1.6 lakhs मुइखुमु बारिनानि बागै सुबामु जतय पैकेट 50 टा कायबाची 50 टा फ्लाई नुखुम 120 टानो जों रिखा रानबायखा 6 lakhs माने 50 टा पैकेट फ्लाई आपर अनुकरनो बुझले रबिजाखा 120 टा परिवार नय माइसिंगमलो बोथाय गोबां थायनाय मुइगोदों थायगोदों प्राय 38 हेक्टर खायजाखा दै रानबायखा 9.5 lakhs नुखुं ताङै मकक बक सिनियर बिदुतेबो गाहामप्लाय मा सिनियर गोबां बुल दङ आइडिया खायजे पड़ो ताङै मुइगोदों बाय खुम गायनायनि चुबाजाखा जतय गायब्रैते कायसा 50 स्क्वायर मीटर रानबायखा 92,000 टाका हाइसिं गायनायनि बागै बिसुमरंनि बानानो मंगियाखौ बोसोरै बागजाखा 40 हेक्टर दै रानबायखा 2.4 lakhs मोसौ बिलाती कायजाखा काई दङ दाबो कायजागियाखौ एक्चुअली अलरेडी रानप्लेसिंनि बायखा बलम हक बायखा एडीसी विलेज साबुआल आरो जों 22 टा फैमिली नो मोसौ बिलाती कायनन बागै रां रखा 13 लक्ष 20,000 टाका खुंलुं नायथक खायना बागै कमिटी बो कायसा खायजाका मगा हॉर्टिकल्चर रेवेन्यू रिसीप्ट और खुंजाकां सियादां खुरुका बुफां बोसारो फालै जतय रां मानखा 5 लक्ष 12,000 टाका जों इनकाम खायनानै IFTC बिल्डिं मशरूम प्रोडक्शन यूनिट सेंटर दै मुइखुमु फालमाबाय रां मानखा जतय 73,000 टाका एग्रीकल्चर नि एक्टिविटीज अमथांगा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर 2021 জানুয়ারি नि 2022 जोरा और HYB माई सी पद्धतिते मायासा रायरा बाय 225 हेक्टर्स ख्यात माई कायजाखा अमर किन्तु एडीसी बिसिकि फाया डायरेक्ट मुखुब कायसान साजागि हायतान साजागि कमन मासानाय स्टेट गवर्नमेंट नि कायसा एग्रीकल्चर नि बरनि अकाउंट SNE सिंगल नोडल अकाउंट आ अकाउंट एग्रीकल्चर नि डायरेक्टर व कंट्रोल खाइबा सिनि थाली जे 6 जन सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिमानी आ एग्रीकल्चर नि सुपरिटेंडेंट रत्न करो कायसा रांनि अलॉटमेंट ऑनलाइन डायरेक्ट जोङो सायावैनो सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर को मोनो इम्प्लीमेंट खायना আর আগরো খাইয়া রিপোর্টিং বরংগে অমনতি বারবার কক সালাইজাকা যারা সুপারিনটেনডেন্ট অফ এগ্রিকালচার তংনাই রকো যে কোনো দিন স্টেট গভর্নমেন্ট বাই রসাইট লান্দানি গিরি বরক দে আর কিপিং পয়েন্ট বিনি বাগে মজে তাবগান ফিগার সাই তংমারো মো কিন্তু এডিসি নি ইয়া করো গবাং গরি আমারো নুগো
ও সি পদ্ধতিতে যে 225 হেক্টর ক্ষেত খাইবানি প্রায় 16 লাখ আর বড় সংখ্যা 1350 হুপা খাইনাই চুবাচু মানখা তাই 5430 হুকুমনো 1300 টাকা খাই রান রেখা পর বাইখা 70,59,50,000 টাকা মগদাম তারপরে মগদাম খাইজাকা প্রায় 140 হেক্টর জায়গাও খাইজাকা আইকলাই মজতনো কিন্তু সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার আরাম সে বড় স্টেট গভর্নমেন্ট দি ডাইরেক্টর বাই কন্ট্রোল খাইজানি মসামুরো খাইতো না আন হাউসো সানা বুজুগো যিনি বাবুনি যে সিও দমনাই সিকে জামাতিয়া সাব্বত এক সময় এগ্রিকালচার নি স্টেট নি সেক্রেটারি তম খাইজা অলরেডি ইসিও বো আমরাবো অ্যাপ্রুভ খাইনাহার যত বরং গোনাং ইসি মেম্বার্স অফ সিও the superintendent of agriculture जों एडीसी रिक्रूट खालायो राज्य सरकारनि फाइनाय superintendent of agriculture नो रिप्लेस मार्केट खाइमानि परे तो যিনি superintendent of agriculture जों सीए बरो काम खाइनि आज ए डायरेक्टर पावर नि रान निजे काइसे कोटार मानि आब्रु जों डायरेक्टली कंट्रोल खाइमाने मो आं जोंनो ऑलरेडी इसी मेंबर्स ऑफ अप्रूवल रखा 6 agriculture superintendent of agriculture and 2 SS of horticulture 8 জন जों recruit লাই যিনি নিজস্ব superintendent আরো जों ফিট লাইনে হয়তো আবু নুলো স্টেট গভর্নমেন্ট নিমো ডাইরেক্ট বড় এডিসি নো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট নো কন্ট্রোল খাইমান থেকে जों মুক্ত হইমান আং নিজে কথানি বাকি পাওয়ার টিলার যেমন আরো ফিগার জাকা পাওয়ার টিলার 135 পাইজাখা এবং বাগজাখা আরো প্রায় 106 লক্ষ টাকা বাইক আইছে তারপরে পেডি ফ্রেশার আরো প্রায় 20 লাখ টাকা নি বাগজাখা তার ম্যানুয়াল পেডি ফ্রেশার আবারও প্রায় 1.5 লক্ষ টাকা নি বাগখা পাম্প সেট আরো রানবাইখা 17 লক্ষ টাকা গোবাং মা হাইলাই বড় খাই দবা একমাত্র যখন পাই আকই বাগনানি পুরো কোনো জায়গা জন্য বড় ইনফর্ম হবে সো আই ডোন্ট এগ্রি উইথ অল দিস থিংস আই ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট অলসো ইউ অল নো আগো হাউস গোবাং মা বাস থাকা রাজ্য সরকার নব চিঠি বো সিকা মিটিং রংকা জয়েন্টলি our present CEO was present in that meeting. And what all I told in front of the Tripura government officials, officially যদি থামে যিনি তাবুনি সিও এমালেকে কোনো সানাই I objected যে নর গাইকে directly agriculture বা any department which has already been transferred to ADC নর গাইকে হস্তক্ষেপ খাই দিয়েছে আমতি ধরনের হস্তক্ষেপ তিনি ARDDO তো even in fishery and other departments, social education, social welfare department only. So more of the things in government wants to plan like that. Borom Rani question and Bela Hambaya for if required and more details so they thanglia. Government some put on to apply to এবং বড় বিশিতি কর্মী তখন কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন যে মনিটরিং খাইনি ক্ষমতা আবার তারপর বড় কিন্তু directly control খাই until unless we don't get direct controlling authority আজ ওরা সারা কিন্তু ঠিক ভাবে ইমপ্লিমেন্ট খাই না থ্যাংক ইউ আমি অনারেবল চেয়ারম্যান সাহেব আমার সাপ্লিমেন্টারি কমিশনার বিশেষ যেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার নির্দেশে সাহিত্য মনে ছিল অনারেবল বলে বিশিষ্ট আনতে সিনেমা ছিল गोबां प्रेसाराव खाबु खेति बेति खायसानाय रखम बागै जे जों राज्य सरकारनि गाहाय जोंनि एडिसि हाफांनि दै जों जारा जे खेति बेति खायसानाय बरफनाव पावार टिलार हाइड्र स्प्रे मेचिन हाइड्र বিভিন্ন পাম্প সেট অবাহের নানি বাগै एडिसि हाफांनि 1 2 টাউন খানকাই আপনার কিছু সিনামো
ADC habalno Tipramotha Achukmani Uloto more than 2,000 crore ni project proposal rohka এবং part of that project proposal around 57 crores ni NEC ni bisinti boro communication work like yes they will release that money ওই project জমা রেখা 2020 টাকার উপর কিন্তু বরং আরো তুমি বড় পাশাই খাই স্টেট গভর্নমেন্ট নি ফরওয়ার্ডিং বাই আমি আবো NECO সবিকা 57 crores ni rang riran bagi boro sinno communication work another 27 crores only for market development দুই কালা মার্কেট তোমরা মার্কেট শেয়ার তোমরা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নি বিসিংটি কারণ যখন মুখা চিনি সমস্ত প্রজেক্ট রাজ্য সরকার থেকে কাজ সুজাগি থাকবে আবন কাটেনান বাকি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিসিংতে প্রজেক্ট জমা রই এনিসিও তে কাইসা প্রজেক্ট রহকা আরো 27 crore আবুকো বড় অনুমোদন দেয় অলরেডি প্রজেক্ট অফিসার NEC ni bawai continuous ni pure যোগাযোগ তমু আর আন ভাইগানকে বড় চিনি নিজস্ব পাওয়ার টিলার প্লাস স্লুইস গেট যেটা খাইলে নিয়রজের কামানি আমারও সংখ্যাই মানে নেই however রাজ্য সরকারের যে ফান্ড ভাইবানি বলে টাইট ফান্ড কোনো ফ্লাই নেই আর বড় স্পেসিফিক্যালি সেই ধরো যে মসামনা তাং নাই 16 লক্ষ টাকার উপর প্রত্যেক কোয়ার্টার যে আমক খাইছেন নিজস্ব প্ল্যান খাইলেন তো হোয়াট উইল ডু একটা মার্কেট শেড নি দাম সে 10 লক্ষ টাকা কারণ 16 লক্ষ টাকা ধরে একদম খাই নাই দিনি বাকি जों ताबुक बरं थानी डिपेंडेंट तंगे चिनी নিজস্ব সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার जों ফিডব্যাক লাইনে নাম্বার 2 का चिनी ओन स्टाफ जों रिक्रूट मा खाइने प्रोजेक्ट मास नामनाय यूनिवर्सिटी इन बिसिंगति जों प्रोजेक्ट रिक्रूट मा खाइने डायरेक्टली दिल्लीवर थाङै यूनिवर्सिटी अप्रुवल खालामि जों रांकुइ बानकेसे एडिसिओ जों सामुंतांनि बाट 57 प्लस 27 जा फैमाने आबोले चिनी নিজস্ব প্ল্যান নাই নমনে আমবাই বরং বরং আজম রবীন্দ্র দেববর্মা মিনি নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ অ্যাডমিটেড নাম্বার সকলে Honorable Chairman sir, ani admitted question number 44. Honorable Chairman sir, the Honorable Senior MDC admitted question number 44. Edisi hapang shakam nibagai katal PSC sub center kolobnani wan subidotong. Tai Kerengbar Hospital no katal kupni shakam sanamnani wan subidotong. Tongke bahai unai sajadi. Thanai salsa sekarang ni okoro ang reply dikha. Ini bu hai na hai mas saja. Borong ganang chairman sir. Agi wo chini oro edisi wa hapang khai thanai ro ang niya bo masaka. Ani budget ni basama. Kerengbar hospital tomo hospital bung chimi Kerengbar tomo de toni jaga wai siapa tani be kai nei nei tole hospital bah ki chole ka rugi sedar kai kaya ar tamo subida tong rugi rokni bahai পরিষেবা মান আবতি রত্ন বিশ্ব আং নাই nei mani বিশ্ব wal sabun si thangai jini executive member MDC rok thangi nei le okai kaisa condition chole ka iki chung power of mani ya bono সারা ত্রিপুরা আগে বেরাইবা হেকেন আম বেরাই দেখা হেলথ সেন্টার অবস্থা প্রবাহায় সরকারনি পিএইচসি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রবাহায় এবং সাব সেন্টারনি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রবাহায় আবনি বাগিনা আংনিয়াও কয়েকটা সাব সেন্টারনি ফটো তুলমানি নো বাক্সা কি আবো সাগানা যাবে সাব সেন্টার যেদিন উদ্বোধন খাবন করে তাকে ক্লোজ দিয়া স্টিল long. Ini edisi am tayo oke. Yang amnya okon bus kata je Rotonpur
Mani bandari kamsi mau bandari mani Ratanpur PSC quarter kaham ke quarter tangga hospital kaham ke tangga 5.5 কোটি 6 কোটি রাং যায় অথচ আগুন মুসুরসে থই দङ जों थाङै हाबि नायखा आरो थाङै रिङै थांले मेरे बिथिर जेबुंगा पेटिकिसिङाव फैलाथां माने आबरो जतन कसामके एक्सपेक्टेड काइसे माने इउ सिकिउरिटी अफाय अबस्था गोबां मा हस्पिटाल न बाहाय चेयारमेन साहब आबरो बागै जों कोकचाप नायखा फाइगांके जों पावरा फाइगांके न जिनि अनरेबल जिनि महाराजा बस सरकार कैसा फान सान्दी राज्य सरकार थानी 500 कोटी टाका नि कैसा वन टाइम ग्रांट सान्दी जिनिस operation, diagnosis, jodoh कैसा हम तो प्लीज 만원이 발전해본 장날 10달이겠어요. 정 아버 이거 세션 찐이 11달이가 아람 먹어 10달이 찐 타니 서들어 고티라 아이쇼까요. তাবক সব এলাকা যত 30 কোটি চীন এখানে 30 কোটি 24 লক্ষ টাকা দাম খেলাবার সাত নাই নগ্ন স্নামনানি বাগै সবাইকা তাই কিসে কম থেকে মানে চেয়ারম্যান স্যার কাইসা जों फाइमानि ओले चिनी हॉस्पिटल ने नाय नेगेटिव आगेव 93 जों फाइमानि 93 लाइफ ताबो 93 जना मासे चिनी ओले चेराय आचायो नॉर्मल चेराय आचायो आतातुर अभाके सीबी डीएम नि परे सारा त्रिपुराव जतनि से चेराय गोबां आचायो चिनी केरेबा सागनाय नगो आबो तामंका आं गायसनि अनरेबल चेयरमैन साहब आनि खानी कैसे आं दुखनि ककमार सानै तिनि बिरोधी बेन तिब्रक तंखाके এই যে जों सत्य कक सावो गुबै कक सावो अबनो बरक खुंगुर कानि मिया रियल पिक्चार अबन मिया दखन बरक ওয়াকআউট খাইব্রো ব সাংবাদিক বজতল সাইমন নি ওয়াকআউট খাইতান আরে ওর তো সাংবাদিক দङ চিন অনারেবল ইএম স্পোর্ট ব এডভোকেট অর লেকচারার দङ চিন মহারাজা বব ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি नि फरकता लेक्चारार आं जर्नलिज्म आं फिल्म मेकार ताई चिन और इंजीनियर जीसीएस ऑफिसर दङ आरे जों কি চিনি কি অপকরিতে যোগ্যতা আরে কাইসে সংসদীয় গণতন্ত্র ঠিক শিডিউল গড়াই যাও ও বয় গড়াই যাও সুযোগ দं जों और চিনি মত প্রকাশ খাইনিয়া जों কক খাইনিয়া কবি কক সাইনিয়া ও কক সাধারণ কবি কক ন বড় एक्सेप्ट করলি 이거 और आं काइसे सानामो जुमान देखे চিনি থানি आं दुख प्रकाश खाने मुझे এই যে কোভিড চলে তন্ত্র চিনি থানি অলরেডি ডিএম कलेक्टर ने थानिगो खेरेंबार हॉस्पिटल 3 कोटी टाका रां सुबाये 50 बेड नि काइसा फिल हॉस्पिटल पीडियाट्रिक फिल हॉस्पिटल अब एप्रूवमेंट ऑफ 30 कोटी टाका 150 बेड 30 कोटी टाका चिनरो खेरेंबार हॉस्पिटल नो अपडेट खाइमानि परे तै 3 कोटी टाका चिनि बागै प्लेसमेंट था सीएमओ ने चीफ मेडिकल ऑफिसर ने थानियो ऑलरेडी 50 बेड ने बागै चिनि 3 कोटी टाका दंखा बराद दंखा बि अबो चिनि खेरेंबार हॉस्पिटल बरो चिठि हरका सोंहरका नर खाइदमान फिजिबल आगोनि फिगा के फिल हॉस्पिटल ने फिजिबिलिटी के
जे जागाव ऑक्सीजन प्लांट दङ आ जागानो कोविड नि फिल्ड हॉस्पिटल के अब फिजिबल हिकेबा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट निकी जीबी पीएम नि परेगे चिनि कैरेक्टर हॉस्पिटल ताबो चिनर ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव फिचरै दं चिनो अर उन्नत मानथि अ जाना कारणे राज्य सरकार ताम खाया आगनो लाङै थांगा ऑनरेबल सीएम ऑनरेबल एमडीसी चिनि रविंद्र बाबुनि एलाका हेजामारो लां थांगा যদিও হেজামারো কোনো অক্সিজেন প্ল্যান্ট সিকিউর তবু চুঙ্গসে নাকা অনারেবল চিনি ইএম টিডব্লিউ কক সাগা চিফ সেক্রেটারি বাই হেলথ সেক্রেটারি বাই কক সাগা চিনি সিও কক সাগা তুপান হিগা চিনি ওরা উলিয়াবা হেজামারা খান অংশিতন তাবো খানামানি তামনকা হেজামারো বংলিয়া দিগা 3 কোটি টাকা রাং বড় থাঙ্কা সেন্ট্রালি ফ্যামিলি কিন্তু 3 কোটি টাকা পিডিয়াট্রিক 50টা বেড নিবাগৈ চেয়ারের নিবাগৈ जों दुख नांगमाने हिके ओरो नुते केसा 3 कोटी रां बाय পিডিয়াট্রিক ওয়ার্ড আঙ্গাটি চিনর সবচেয়ে বাড় ছে বড় চেয়ারের নিবাগৈ হসপিটাল চিন বুইওয়া রাজাগো হসপিটাল খেরের হসপিটাল তাও বাইকে আছে সাকতে বাইকে আছে চেয়ারে আতাই এই উপায় দিয়ে তাও বিএম বাই জিবি বাদে সারা ত্রিপুরানে রেকর্ড খেরের হসপিটাল ইজ দ্য নাম্বার 3 আবু বগিনা চুন সামানি ও পিডিয়াট্রিক আবু বাহিনা ওনখানি পিডিয়াট্রিক নারনা মুচুমানি আসুন বগিনা দফানি বাকাই ওয়ানশো গমকে ত্রিপুরাসা বাগি ওয়ানশো গমকে চিনিনি মুখ্যমন্ত্রী নিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অবন কিসা সামে তুই দেখিনাবা ত্রিপুরাসা আমচাইও যে জায়গাও অক্সিজেন প্ল্যান্ট দङ সারানা নায়াবে চিনি বিল পুলিশ বিল চিনি গুবুননি কাহাম কাহাम তো বুঝা রুলস রকম বরক তিনি তংনা মুচিয়া কবি কক থানা মুচিয়া বাগে তিনি বরক ওয়াক আউট হই থাম সেম চিনি বাগে কে তাবো চিনি অনারেবল এমবিসি তে কিছু সিংমানে কে এই যে পিএসসি তে গুবুন জায়গাও খাইনানি যেতাম অবশ্যই চুং খাইনানি আবো বাহানো চিনি তাবো ওস গাঙ্গো আনসার রেখা এই যে সামনের অবস্থা আং তো বেরাই যতনি সে বেরাই নে আ যতনি সে বেরাই বলং বের উসকাও বলং বেরাই না থাকতে হলে আনি গাড়ি কো সম্বা মুসুবে খাইছে টাকা ওয়াইসে মুসুবে কাঙ্গ কালাইমানি মুসুকো গজালমা উরি থাঙ্গা ও দাম সরা থাঙ্গলো বলং বেরাই নেবা আং বের যে জায়গা দুর্গম যে জায়গা লামাকে আং 3 কিলোমিটার হিবি থাঙ্গাই ডক্টর ক্লাং নেই আর থাঙ্গে আর নেই আর নেই নাই নেবে সাব সেন্টার বন্ধ বলে ডক্টর চিনি মানিপুর ডক্টর রাবো কোনো পেশেন্ট সিখাইয়া অথচ রুগী কেবল না ইকো চিন্তাবো মানিক গোবিন্দ বারানি খরব নে রুগী খরব নিনো চুম অপারেশন খাইনা নাংনাই তাবো চুম ভর্তি খাই খেরেমর হসপিটাল বড় দেমদার নর যত খাইনে খাইমান তুই তিসাই দি খাইয়াছেন মাগনা ফ্রি অফ কস্ট চুম বড় অপারেশন খাই রহ নাই ও ভাইকে চুম আবুল ভাইনে চুম তাবো এই রাজ্য সরকার না চুম নাই তংনিয়া পিএসসি সেন্টার সাথে তাবো जों महाराजा साका नों बबो पिएससि न राज्य सरकारनि थानि साननाय आबो शान्ति आपातत जों हेल्थ नि सेक्रेटारि बाय ताबो कल सालायनानै बिसिंते चिनि बाजेट प्रोविजन नाहारका तुइ वीरचन्द्र मननि तुइ कर्मनि ए चिनि हॉस्पिटल न ताबो तांनानै कोइ 4 कोटी टाका खाइ जों प्रोविजन नाहारका यां शिकारिबारि नि चिनी ताबो तामिने डिस्पेंसरी आगे कमनि आबनो बाहायनो जों ताबो पीएससी का तालखा थांनानै बागै सामना आरका ठीक है आबन लगे जों इदानि न फाइने मास नैसिनि जों शिकारि बारियाव बाहायनो आरो डॉक्टर फरायसाफोरनो जों रिमाय आं नङा कारण का अरो लुट पाङै थांगासिनो डॉक्टर चिनि सफिशिएंट डॉक्टर करे ओ स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइगांगे जों ताम आरो चिनी डॉक्टर न रोटेशन साताव वाइसा आपातत रोटेशन खाय आरो डेंटिस्ट तंनाय के चिनी गायनोलॉजी डॉक्टर तंना आ हेते जों रोटेशन साताव वाइसा आरो रहरे आपातत चिकित्सा खायनाय जखन न तांबाय खायके जों आरो पार्मानेंट पोस्टिं रिनाय अबनि बागै जों सामं दांनाय दं एके बागै मिया जों साका ताय जों जंगय हिल थासिं कायसा जों पिएचसी नाहानानै वान शॉट मुंचिनि थानि दङ कैसे पिएचसी नि जों राज्य सरकारनो थानि नाहानानै गलाया कैसा जों नाहानानै चिन वान शॉट दङ या कमर कोड थासिं कैसे जों
nahanani sanani wan sumong tong tei kaisi ni chini Huai district ko bhaina kaisi amaike BAC nahanani wan sumong tong chairman sir sambai. Honorable Chairman, ani supplementary kai sasana musumang kai hok amuno je ketal cook sak hamnok adunik jeta mani যদি খাইজবি তো গানকাই বিনি যে ফ্যাসিলিটি আধুনিক মডার্ন যেটাও যে হসপিটালের যে ফ্যাসিলিটি তার মধ্যে এক্সরে মেশিন রেডিওথেরাপি বা সিটি স্ক্যান ব্লাড টেস্ট অমাহাय खायो गोबांमा जे सेफ साब जे तंना नामनि आबो खरे खायजाका खायना बगिता वान सुजाक दं जों खानाका अरो ताऊ जे नुपानि एवं पेशेंट जे बेड दङ आ जागाराव जागा कुलबिया जे जों खानाका जागा 50 जागा ताबु 150 संनाय ग अ 150 संनानि मानि जे 30 कोटी मानमानि बिसिमदा ओंनाय ना आबो कताल खायतेजा बिनि फान सानजानाय ग पुलाव नां सानो जे फेसिलिटी जों दे किसानि बागै ना फाथांग रानी बाजाराव ब्लाड टेस्ट नि बागै एक्सरे नि बागै माथांग आगर खावो सिटी स्कैन नि बागै आगर खावो अमतिरो जे ओंगै तमानि आरो हयतो थांना बो अरनो जत किसुमानानि बागै तामताम वानसु जाखा आबो किसा सराय सराय सागैचा. Honorable Chairman sir, civic Trishkuti Ragni Bishingo, auto analyzer, X-ray, ECT, ja namani ekta tertiary care je namani jotono wrong jak. Yeke tabo ching jehetu ching khani thangai 10 tarikh somosto phan sobai ka. Ching tabo ching DPR bahan chungol hodi rang phaibi asalisna DPR bahan complete here dike ta. Among the DPR Slamda Chairman sir, आज आगाव जों ICU, BPIP ICU, हम है कि कबांग बात चीनी एक्सपर्ट चीनी भारतवर्षनी एक्सपर्ट मेडिकल लाइनों जे बाहर की मेडिकल नहीं आउटपुट को जगह थोड़ा ना इंदुर बोवार बाके थोड़ा ना एक्सरे बाय ऑटोएनालाइजर बियांग खासिन थोड़ा ना यांग ना तो थोड़ा ना यांग चाइल्ड बाय पीडियाट्रिक बाय चीनी female ward bahaya to abaro joto analysis fire safety even ulo je extension thaina na ke chini je gamare sini yo je cancer ni je re bizaga abaro ni pagi ko ha koro provision ebong mortuary kutri chinta bo tertiary level thaina ke kutri kona nanai overall aboni logologi chinta bo provision lo tumi tomo rugi tu thega rugi ro tomo rugi chinta jaga kare rugi ni patient party ro abaro ni kaisa hostel खाइनाय नुवान सुबुखौ इदि जों इदानिं न तांनानि सुरु खाइनाय चिनि सामन जेंनाय इभेन चिनि आस्ते आस्ते टार्सारि केयारनि जे सेंक्शन पोस्ट टार्सारि केयार नि डॉक्टर प्रोफेशन ना नार्स प्रोफेशन ना लैब टेक्नीशियन बिसना ओडिनार बिसना जीडीएन बिसना आबो ग्लोबल स्पेशलिटी तंना ना जतनो जों हखाय आबोनि बागै जों रिक्रुटमेन्ट प्रसेस खाना नाय दंताय मानै बाहायनो तुरु संताबो फाइनालि खासि थांनानै नाय दं दाक्ति न चिनि देखेसे कि मोबाइल दि यूनिट फाइ दं चिनि मोबाइल हॉस्पिटल आ जागावो मोटामोटी चिन पोर्टेबल एक्सरे पोर्टेबल ईसीजी पोर्टेबल मिनि समस्त टेक्निशियन एपुलनि टेक्निशियन के जों ओ मोबाइल बेनो आपातत टेस्ट बुखाय माने इवन टेलीमेडिसिन जेता चालबो माने और टेलीमेडिसिन बाय नि आबो रिपोर्ट नंनाय बरकनि लैब टेक्निशियन तंनाय डायरेक्ट रिपोर्ट हैदराबाद चेन्नई दिल्ली रहदानाय आरो निसिबि एडवाइस डॉक्टर ने एडवाइस नि मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने स्टेरिंग करने तै बिसि दिनलिया दाक्ति न आगे जारा खेरेबार हॉस्पिटल लो आगे भी हाफां दंना रथाया आं थाखायो ताबो फाइनाय दाक्ति बिसि गाइसानि सेगानो खेरेबार हॉस्पिटल जतनो साग नाइजानो बागि मा फैबेने TIPRASA रखा बयतनार हामबाय जेंना supplementary job तबे बरमोरान आदम deputy Tripura. Honorable Chairman, and we take question number 49.
Sir. Admitted question number 49 from now MDC Deputy Tripura Somanto TTADC Amsaini Hano Haturui Narukna Bagui Wansuk Mungreto Omo Yan Sir Wansuk Mungto Jong already February 18 meeting by Parliament যে বিস্কমো পুরা ইন্টার এডিসি এরিয়ানো ডিমার্কেট খেনান বই প্রসেস খেনান বই যে जों বড় বইত্রে চিনি কয়েকটা যে স্টেট গভর্নমেন্ট ইও जों ফাইমানগুলো তিনবার চিঠি সইকা কয়েকটা 180 সিট যে ম্যাপ সিট আবো নামো আবন বই চৌচি মাইকা আমি চৌ কাম স্টার্ট খেনে আবো কমপ্লিট মাইমানি পুরনো আবো পুরা এরিয়া ডিমার্কেট মাই Adam, mini next admitted question number submit. Honorable Chairman, admitted question number 50. Borong Chairman, Chairman Chap, Sini Borong MDC and Tripura admitted question number 51. ADC area for non-tribal law Busul Pata Rosaka. Shivam Mohodoy, our admitted question number 50, LRS Department. Honorable Chairman Sir, admitted question number 50. Also, question ka TTADC hapangni bagui bukak tui ha kurai no kungrok no ha rinanu bagui wansuk mung deto. Omone answer ke jong omoto ADC ni agen simino tongo je khas land inga ke team gonda je apply khemayo khas land ni area no apni but forest land to abo to provision koi ni karon khemaya tobe khas land no abo apply khejak no to he result ko no ambai Chairman sir, any supplementary question. Bahai ke apply khainai kun committee di tong abarono kisa sinam sumjau. Honorable Chairman Sir, supplementary question ni answer ka. Omo already chini again simino je ADC ni land allotment committee to protect subdivision level of keha chini land allotment committee to jara je apply khenai applicant ro aro jomari SDM office chini land allotment committee koika abono asuglai korau ADC chini ro headquarter ro koika inke chong abono conference chongli Supplementary sir. Honorable EM LRS Saka Didi Uttara 3 ঘন্টা খেলাই জাগারি নাই 2008 যে পার্লামেন্ট পাস মানি forest land for the tribal people and other traditional forest dwellers और वो 25 कानी खलाई जागारे नहीं नहीं रिजर्व और स्टेट गवर्नमेंट जे लेवल री तमनी आवनो ओवरटेक खलाई दे एडीसी बा 3 गना रिजन इनके प्रोविजन खलाई की नंबर 1 नंबर 2 ताबू ओ जगह आरे पीए खासलेन में जदी दिखा सकता खासलेन आरे पीए तो एडीसी कबांग तंग हमका वह खलाई 3 गन जब स्टार्ट हम तंग हमदा Honorable Chairman Sir, chini mangunang MDC ni supplementary question
ও কোয়েশনनि आन्सार মুখোমুখি যে আগেও যেভাবে যে বড় জিনিস আগেনি যে গভর্নমেন্ট যে আইন খাতুই যে বড় রিমানে আবো প্রসেস ন চলেইবা কারণ মুখে চিনি আলাদা ভাবেও ল্যান্ড বিল কি বিজাগিয়া কোটাল জরা পাস হইয়া অবনি কারণ অমর চেঞ্জ কেমাইনি কারণ অময় তো 25 কানি যে রিমো আবো তো आं जे बुझिबानिखे फरेस्ट पाट्टा हिसाबैयो रिजार्व आबो चिनि स्टेट गभर्नमेंट आबो स्पेशली स्टेट गभर्नमेंट नि अंडर न आबो रियो इबा 24 ताव चिनि लैंड अलॉटमेंट बिल ड्राफ्टिंग है जों नेक्स्ट जों बिल पास हैके आबो जों वानसु जाने 3 घंटा बाइले चिनि सफिशिएंट स्पेस या आबो सुदु न थाइसिमिसि आं बुझियो जे चिनि ट्राइबल राव स्पेशली इंडिजिनियस राव जे ग्रामीण पाहाड़ अंचल तंगै राव बर कोनो आबो 3 घंटा बाय बरनि सार्वेबल होनानि कोनो सम्भव गैया मुतै सम्भव गैया आबन बाय बरनो वानसुदा तंगै 15-20 कानि अमहायके बरनो एग्रीकल्चर नि पर्पस एवं नो थाइफोन आरौनाय आबहायके बरनो वानसुदानाय बाय जों डिस्काउंट प्रोविजन पिबिनाय कारण बिमले जों 3 घंटा बाय इनके तो अर्बन एरिया रो जेबाबे दुकान भी चास्टल रोडी चाना नि सिमसे आबो ओनाय आबन बाय सेवनै चिनि गुरु तो दुकान रिना नि व्यवस्था तो ब्लंगरो तो खेमै आबन कारण जों एग्रीकल्चर खेनान को केसा एरिया ना आबन बाय चोय 3 घंटा बाय सफिशिएंट नि आंगु मिनसिया माने आबो बायला आंगु सफिशिएंट हिचौया आबनि कारण चिनि नेक्स्ट चिनि बिल रो जखन जों खायखायखे अ प्रोविजन रो कुति बिजेमाय जे डिस्काउंट त्रे गोबां फैदिनान बावै वान सुबजाखौ हामबाय बरं आदम deposit Tripura ni next admitted question number saklai Admitted question number 51. Rangana chairman chini Rangana MDC ni sumu admitted question number 51 tabak su jora chini ADC am sayo non tribal or no forest pata razak mani kokto makri taninke forest pata mana ninke bon provision dongo तीन जोक माने कैसे जोक 25 years के बरो रहो जे 25 years के 3 जोक रहो हैं के बरो एटलीस्ट 1930 साल में आगे तंजाक मानना नॉन ट्राइबल लॉ जेटा चने फॉरेस्ट राइट नि अनुसाई बरो फॉरेस्ट पाता माना नि के बिहानि बांगे एडीसी आम सायो बरो फॉरेस्ट खाने ताक्स जरा फॉरेस्ट पाता मावनी एलिजिबिलिटी टू and bangoi rogai ambai supplementary sir abu adc elakao je forest patta mannani eligibility borok kalanga tongo tamne bage hinkai o forest patta mannani hinkai sum sdm ni thane thane apply mari sdm thane apply rinani hinkai sdm je land allotment committee tongmani all land allotment committee hinkai tabuk the present revenue department is a notification mate hinkai arona sdpu nini sdm ba bdu sudo officer of the bornes bi aisa jumbai klai abono forest patta by normal land allotment shinya no forest patta ni question the answer rakha সুতরাং নিনো বাংকা নরমাল ভাবে যেভাবে এসডিএম অফিস ডিএম অফিস ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট মানি আরো মুকুল সম্পর্ক করি প্লিজ সিডন বড় মনে আদম গণেশ দরবার Honorable Chairman, admitted question number 52. Borang Chairman Chak, sini Borang MDC ni admitted question number 52. Connection mong ADC hapang ni sebo kaini dog traditional dress by Khati Basau Waisha
Man, actually, termasuk kasus bus lihat, semua datang. Wan semua tentang kebu pro supply chain. Sini ABC hapang sini di promote hapai mania gulo. Sen traditional dress no, sen hati bahasa waisa sungai ni bagai, corona ni bagai, kok salaikan, meeting salaikan, joto employees rogai, sini tahu ni CEO, kongnai go meeting call kai event Maharaja soho, kok salaikan. Salaiman ya gulo Maharaja ni saka, sini traditional dress no promote kai ni bagai, sini kormosari no bukan course kai ni ya. Hai ni Maharaja di sana. Willingly, sini traditional dress no hati bahasa waisa officer, so ini kalian ni bagai ikat tongkai ke semua mana orang hai jera, pai kaya kimtu notification no kuno rogaya kota musuh jera, semua ini tunggu tanya ke jodoh employees ro dan independent rights tunggu. Kan bangai borono course berkai ya the traditional dress masuk naik hai ni bu koi ya jangan bangai sini edisi hapang kai calo bahai ke kai ma boleh bangai te gu discussion ni nanggu tane ke bangsa utung jarawo bahai ke use kai maharo koi sun kai tunggu masing jarawo le dorsi ase sunai mana utung jarawo bahai ke traditional use kai maharo koi sun asai mana bagai tahu apa tu boleh kuno mana instruction dan notification rogo saya kok masuk asan alocana kali kayaknya calo jodoh ni acceptable bahaya doi bos semana ja umai kai mana bono semua semua sampai Barang Adam, ini next. Admitted question number 7. Honorable Chairman, admitted question number 53. Berang Chairman sir, sini berang MDC ni admitted question number 53. TTN-TIPRASA kami amsai, kami canggokno, kemudian kami sujak, tangman ino, mengrorno, hai selai jago ni wan sum mereka. Sini edisi hapang sun kai meni ya gulo, sini kami amsai terima terisa hatai hapang bebangnya, je translate umani mengrorno, de daga cangmani area, je cangma kau bai sini, de daga mall sum ni kami, je mall sum kau bai sini, oma hai ke, sun isi wo bul discussion kalai ka. Isi wo approve bungka selain ni bagus. Ye agi je kai thanai roni no list kari hui nai lekha busuk boroni agi committee khawo mo renaming khaine ni bagus. Je committee khaja boroni committee ni propose kaisuk khai khana lekha. Je nalaiman ya gulo total 112 tak kami di kamusnai ADC place of Manka. Tribal Welfare Department ni hoite bo collection khaijak mani. Je maman ya gulo sen sini issue salai pika KOKCHAP lai pika omo teksek tuang baiki collect khane committee ro khalane omo harake committee khalane ni bagoi kongrok salai jakka. Ya ba o 112 ta kami te hatai ni mengro selain ni bagoi जों नायलायफोराव मोनसे गोबां गामि हाय जाया बर'नि जे सुजावो माने किसान मिस्टेक गोनां जों चारनाय चिनि कग्र बाय चारनाय बा मलसम एरिया मलसम बाय चारना बायखौनो वान सम मानिसि आरो बो मिस्टेक गोनां ओंखायनो बागै आपातत बनो ओ जे 112 ता बुंनो जों
किसा हस्तबेट खाई तंगरुखा जों दायदिनो अमनो बाहायके इमप्लिमेंट खाइमा बन बाङै जों बार जोंनि जत एम्स आव बाय सालाय तंगो तो खानो कमिटि राव खाजायाखौ कमिटि खानानि बागै जों प्रोसेसिंग चेंजाक सोरबा सोरबानो नावै कमिटि खायनाय ते बरनो जे कमिटि मेम्बार तंनाय राव बरनो थांखायनि आसा जावा खरस बरसराव बाहायके मेनेज खायनाय अमा हायबो जों डिसकाशन खालायखा जे जों दायदिनो बनो सामसारनानि बागै बसकां सालो बाहायके सामसारनानै बनि तैरि जों वान सौइनो तंगो साम खायनाय असुनो थांगो Honorable Chairman, आं ताइकिसे साइमानाव सुनो जे ताबुक sak जरा गोबां थायोनो अबा हाइकेसिनि गामिनि बुमुंग मानदाय मानदै ताकाजला तकाजला हेके थेप्लक फां सालिताबारि दुमासरा हकु तैसा अब हाय गोबां फाबजाक बानि हक गामिनि बुमुं जे एडिसि हापांनो एडिसि विलेज मुं दंमानि बहाय मुं रखनबो अ जागाव खबनानि बागै बा सालायनानि बागै अबनि वान सुमुं ना दं जुदि वान सुमुं तखानकाय अब जे एडिसि हापांनो दिसिंतुइ जे चिनि विलेज कमिटि नायखानि खाय तंनाय चिनि पिउ बिनि बिसिंतुइ अब खालायनानि बागै दागि जागना दं दागि जागना हांका आबनो बफुरु खालायजानाय आबो बां किसा साइमानाव हामा Borongana Chairman, Sini Borongana MDC supplementary question. Almost 7 minutes live. Sini Disabilities Committee Function, Kami Function, Prima, Prisan Bung Function. Sen selain ini bagai jodoh ni oleh ni sakhalai tonggu. Siapa orang gawa je expert ni opinion naik mana. So revenue department of Ukono slide over in that. Yeah, Tabok soon Kia said Nini the master of nurse and Okutisha Suka. Into revenue department of the slide in that. Kaisa Ompi ni Sunasora, Kaisa Jaga, Bo Chiki the Hoi the Homani, Boni Agi ni Porsa and Kate Ransak Tisha Ransak. Next was Lajak Paika Sonasora. Get Boroni Kami Edisibulation care. Tam was a call group by into hike into Boroni record of care Sonasora. The money in care Edisi happened with this live of her young by the revenue department of one of the change Kaimalia. Get Sentavo Nayu, they soon slide hand revenue department of good slide manager. More numbers of external Hune, Marahonai. Japan Bangi Kisa time me factor Tongus and Kisa Zorana good. Tani cake, Kubanga arms I need Saratri flower noon, Hazar Barosota, I mean, Nibum slide in us. Slide in Ketre Agi, the committee, Kazana of Borobu committee, how we boom now. Into borrow the right person in Tane, boom naya, only mane pronunciation, fair money baggage. They were marked by the Matesic is a fair money baggage, Ani Paranosis Asini. Ani Para, Hare SARE. Sini Piu, I said in the Geneva, Hare Punish, Kani Diary work. Ani J. Mane postal address was Hare SARE Kilometer. माने एक्चुअल लो बोटी करिंग वाली मान जे ओम हाइके जे ता कलेक्शन खाले माने 112 ता वो बो हाइके ने इसा प्रोनाउंसिएशन फेर माने बागै किसा फेर माने तंग जहां बाग तुमबोना कहां के स्नाना ने बागै किसा टाइमिंग माने ते एक्सपर्ट टीम बनाना जे एक्सपर्ट टीम नाना इनके नुबन बागै अलाउंस ने जे बो प्रोवाइड खाई माने जब वन बागै जों फानि प्रोविजन जेहेतु ताबो आसे अवेलेबल या वन बागै कसाय तंगो जों चिनि पिउरो नबो जों दागे वे गुमाया ख जेनिरो खायदि नि दागे गुमाया ख सबानो बरले जों दागे हि सबानो तै बरले खायनि बा
जों एटलिस्ट कमिटि फ्रेम खायमारनाय कमिटि फर्म खायरखान जि बर'नो सामन खायदिनि हयमाना इंगे जों इजि मेथड बाहायते खायमा बयन बागैबो जों प्रसेस खायदोंबो जोंनि माने गामि ओनसोलनि बर'नो जों मेल बायफानो रखमानाय जा चिठी बायफा रखमानाय जा बयनि गायसे कमिटि खाहायके आजागा नैनि गामिनि न' बुंसलायनायनि दाबो ट्रान्सलेट थाङै साप'ज नदि थाइक्ल' हाथाय हि दंमोननिसि सालिदा बारि बायहा बर्थल हाथाय हि दंमोननिसि नैनि तुला बारि थांबायहा नैनि फंबैलों दं माने अमाहाय गोबांमोन जे बनो जों बाहायके बर'नि खानि गाले खायनाय बनि मेडियामबो जों तागरा सोनाजायाखौ सोनालायनो बाङै जों सालायनो दङो जे दमासा जों दनानि सारकारि दङो खायनाय साल' जों दायथिनो बनो इमप्लिमेन्टेसन खायनाय थांबाय बर'मोनां आदम अमा शंकरदेव बर्मा बर'मोनां चेयारमेन आरो प्रेजेन्ट पजिशन नम्बर थेंक इउ Borobudur Chairman Sir, Borobudur Adam, Musang Shankar, the former Sumani, TTN-TIPRASA, Apangal Katal Council, Hijack Money, Hayakera Katal, Power, Haima, Yagulo, Kaibusuk School, NOG, Snamzaka. Tumungno Snamzaka Inke, Obo Amsayo Snamzaka. Amoni answer ngekai, TTN-TIPRASA Hapang Lokatal Council, Hijack Money, Hayakeba Katal Power, Haima Yagulo, Kaisapano Katal Rumno Snamzakyako. Fia ba kai jinui rungnogo snam phik jakka reject jakka. Question number 2 sumung citation kai khoraksa rungnai bai that is single digit TTN-TIPRASA amchayo sabu kaibusu rungnok tong wo amchayo Kaibusuk tong tumung tongke bisa satu. Rasa Guici Sni 147 TTN-TIPRASA ini rungok rogo KOKCHA khai rungnai tongbo. Aborogukha Chamonu 22 Damchora 8 Gongachora 28 Gonganagar 19 Jalagangmu 1, Richandramonu 2, Kamjanpur 31, Machmara 6, Rupaichori 7, Kumtoya 23. Tabu जों एडिसि हापांगो सुरु कक बरबाय कक मरब मिडियाम नंगुमनो आबो हाय स्कूल करतो आजि तो कक बरबाय सिमिट रंजागा हाय स्कूल तो ताबो कायबसु तो आबो किसा सायमाना नुगुमो ते कक बरब टीचार तांखे तलाक दिनानै कुनु करतो बुंना कक बरब मीडियम स्कूल Sini tongnai ang Simon Legri. Kay kokboro teacher langani bagoy. Abuni sekarang sengko tu dia nangmoni ngekai. Rumah kay mana kokboro script no tu isi sengko salah jak. Tabu Bangla script bai school of Fundane kamu kaisa subject. Engkai Waisha Kokboro script
গভর্নরनि थानि जेटा पेंडिंग दंमोनी अनुमोदन बागै आबो फाइमानि यागुलो फायानो हिं जों मानसिखौ ताबुनिबा अमो तेगे तेवैसा जों गभर्नरनो अनुमोदन रेडी हिं सिमानि यागुलो पत्र पत्रिका नखरनि यागुलो हंगाय जिनि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा अमनो सोमोटो केस नाका एगे सोमोटो केस नाका हंगाय आबो वाई ताबो हियरिंग दंगो ओ तालनि 28 मार्च में तेवैसा हियरिंग नाय हंगाय ताबो जे साइमन मनि मते हंगाय गवर्नरनि ओपिनियन न माननानि बागै स्टेट गवर्नमेंट ताव गरबे आनि हिसाब हंगाय जेफुरु बर ऑनरेबल हाई कोर्ट न साका जों गवर्नरनि ओपिनियन नायुबनै ताव प्राय 60 दिन न गावै थांगा ओंखाय जिनि जे एडवोकेट दंनाय गना आं साका ताबो ऑनरेबल हाई कोर्ट न सादि जत स्टेट गवर्नमेंट न बरनि ओपिनियन रेखा एडीसी को चिनि ओपिनियन रेखा ओंखाय एडीसी तो जों रोमान स्क्रिप्टनि ओपिनियन रेखा तामिनो पवित्र सरकार कमिशन ओंखा ओंखाय समाचरण त्रिपुरा कमिशन ओंखा कुमुदकुंडु चौधरी कमिशन का जत कमिशन न रोमान स्क्रिप्टनि बागै सामानि बागै ताबुक सानानि द्वायो हाई कोर्ट न जत न चिनि इंगनो तगो गवर्नर ओपिनियन जुदि रियाखै आं जोंनि एडवोकेट न साका जे कोर्ट न सादि गवर्नरनि ओपिनियन ताबो बाहायग्लाय जों गुसु करते नासिमान 22 बोसोर उनथंका कायसा बिल पास लायो गवर्नरनि थांगि रिमानि रहमानि ताव पास थेया गाय ऑनरेबल कोर्ट न सादि जे दाय जों दा नासिसिदि जे तंमनि मटेरियल कोर्टनि बुसखांगो जे रजाखा अबनि बिसिंनो रोमान स्क्रिप्टनि फाइसिंगो राय रिथम हुनै नों एपिल फाइलिंनाय अबो रिबानि याको हंखाय जों स्राय थांनाय आफर हंखाय कबर फैसा नानानि बागै जों अबশ্যই इखौ फैनाय ताइमिनो ताइबो आं हाउस सारानो सुंगो अ स्क्रिप्ट न तीन जों कसाजा हाय हंखाय आईसीएससी सिलेबास कबरक सिलेबास सीबीएसई कबरक सिलेबास बरक रहरति हिनै दङ ओंखाय अ जागा जों कसालाय दङ अ कायसे इसिनो दिलै हाउस न आंखे सानानो सुंगो आंखे मानसिफोरनि साप्लिमेन्टारि क्वेश्चन सिंगल टिचरनि साकाव टेगिसन करनाय सावाल होनाय जों थांनाय सेसन सामान दङ जे एजुकेशन टीचर्स नि जे ट्रांसफर पॉलिसी जों फायनाय अब फायजाखा फायमानि यागुरो ताबुक जे सिंगल टीचर स्कूल दङनि अबनो जों जत ट्रांसफर फायै रहका कायसाबो ताबो बरक जॉइंट फैमानि उनो कायसाबो सिंगल टीचर स्कूल एडीसी एलाकाओ तंगला बरक ट्रांसफर मनि यागुनो बिसिक खामरमै बरक जागा तंनाय एनुअल एग्जामिनेशन मनि यागुनो बरक हायनो हाय ओ जागा रकनि बरक ट्रांसफर फाइ टिप लागनाय बरकनि जागाबो ताइ 3 बोसोरनि बागै ताइ डिसिक टेमनि बागै बरक थांफिरबाय बरक तेगिसा आंथिनि ऑनरेबल एमपीसी ऑनरेबल सीएम ईएम स्रोत तंगनाय बागै आं सानानो मुसुंगो कायसा जेतु एजुकेशन रिलेटेड सप्लीमेंटारि फायाखनो जिनि अ टीचर्स जे तंमानि जेफोर टीचर्स जेखौ बुङो फ्रम दि 20 बोसोर सिगां 22 बोसोर सिगां आरो ताम नुजाखा जिनि कांचनपुर लं ट्राइबेली गन्डाछरा रगो हुगाय चिनि बर एजुकेटेड बांया हुआई बाय सदर एलाकाव से एजुकेटेड बरक बांगो ओंखाय अरनि बरकनो साख्रि बांका ताबो ट्रेन्सफर थाइबुके सुंता मनु अरनि बरकनो से बेसि ट्रेन्सफर थाइनि हेकिनो जतनो हि अबो अरमा तंनाय कि आं नगैबा सैंडविच जतनो यांगो सावो गगे आवन बगे आं सानानो सुंगो ताबो जेहेतु 3 बोसोरनि बागै सिबिसि थांनायबा सुइजाखौ तंनाय ट्रान्सफार अर्डार सुइजाक तंनाय 3 बोसोरनि बागै थांनाय नै ओंखाय ताबो कताय समस्या तंनायखौ क्या उंनिया फाइसिंनि तिप्रासारनो जों हामदा दङ गाय जिनि बरकनो जों हामदाबो जिनि बरकनि बुसाबुति रखनो एजुकेटेड खायतिसन मोनगाय बिसि खामनि बागैले थांबाय मा तंनाय गन्डासरा सामनु गोविंदबारी थालसरा कांचनपुर लं ट्राइबेली अब आनि जतन खानि
এবারে কয়মুं थांनाय তিনি বরকनि बागै सम सामु थांनायबा बिसि खामनि बागैले मा थांनाय हामबाय বরং চেয়ারম্যান বটলিন খবর পাইয়া জমা করতে 3 বছরের বাদে যে রহর উনি সামনে কিন্তু তাও তাও বাছা বাছা যে ট্রান্সফার কখনোই বনি চাকরি সে 3 বছর করে গিয়া বনি যে বো উপদেই রহরটা সার্ভিস কন্ডিশনও কিন্তু ইভেন স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফান্ডে কাইসে জায়গা ফানো সুযোগ করে যে 3 বছরতে রহমই আনবাय অন humanitarian ground বা जों मानसिफोर खांनाय दिशा 1.5 বছর सिगांनाय बनो जों नगद टीमा अब किन्तु सार्भिस कन्डिशन निकबिया अब हंगाय माने हिमनो जोंनि कायसा अंडरस्टैंडिंग जाबो किन्तु सार्भिस कन्डिशन हंगाय वो लास्ट डे ऑफ द सार्भिस लाइफ वो गनसर तमैबो रिटायरमेन्ट थांगोन अवश्य कतो हामबाय मानो हेबा नो 3 বছর থেকে বিনি চাকরি লিখে তাই কোনো 3 বছর ধরে রহর কা মন কো akan saka jekuru de service condition onda rule from lagi sinoro de rule from lagi state government from lagi aro kaisa taka fan sujak kri je kono borok chakri khai tomne except class 4 class 4 no tam sujak ko যে কোনো ক্লাস 4 বিনি বেতন যেহেতু কম মানসাক কোনো বিনি নকানা কোনো পোস্টিং রেডি রন্দি ফরকসা ক্লাস 4 যে অফিসে পর চাকরি খাইও যে ডিপার্টমেন্টে চাকরি খাইও বিনি নকানা অফিসে করে ওঙ্কাই তো নমনো পোস্টিং রেমিয়া ফিয়া বিনি নকানা যদি অফিস দङ কোনো তহসিল কাছারি দङ বেকালে কোনো মার নাই अब कोर्ट नि गो कुंगो दङ माने राय दङ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राय दङ केतो किन्तु क्लास 3 नि जिनि बाकिनि क्षेत्रले ओ राय करि नम्बर supplementary report chini tabu next question admitted question number supplement borong sodagor ko borong chairman admitted question number 55 borong chairman chini borong banang MDC je sungmani kha TTN-TIPRASA hapanglai rungbedego sego najak mani bo room nokni bagoi najakha sajade TTN-TIPRASA hapanglai rungbedego kumpui academy ni bagai KOKCHAP tutor sebuk najakha Bini takisa sumong TTN-TIPRASA hapangni rungbedegni baikonjak rungnok tongnai rokno Bangla medium ni English medium Klaina bagai wansukmung detong tumung no wansukmung tongke gufuru klaijaknai tai bo amsai bo klaijaknai wansukmung tongo hafang ketal khaima yagulo tabuksak jora rungnok kainui no Bangla medium ni English medium klaijakha RAM by RAM होके step by step joto IS amchaini no rungno krokno English medium klaijaknai tamu jaruti je English medium klaijakmani awa kuninka Indira Gandhi Junior Basic School under IS Magui Tegeshankai Tarabato JB School under Bisarmo ini aing pesi engkai जे सेबुक नाजाकमानि कुम्पुइ एकाडेमियाव जों एसिस्टेंट टीचार होनो नारान दंमानि बरं चेयरमैन सर तामुइ जों एसिस्टेंट टीचार होनो नायमानिया
एसिस्टेंट टीचर नि नायनो नंगै टेट नांनाय बीएड नांनाय डीएलएड नांनाय आबो जोंनि बर नंगै संगे टेट होनगै बर नारा सं रिक्विजिशन देखायसे टेट परीक्षा देखायसे माननाय गे ताम खुंनाय खुंकुय एकाडेमीआव सब्जेक्ट टीचर नांगौ आरो टीचर शॉर्टेज दंखा आबोनि बागै प्रत्येक सब्जेक्ट नि कायसा खालायै इंग्लिश बेंगली केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जूलॉजी खालायै आबै खालायै 12 जन जों मानाका आबो टेम्परारि मेजर बरगनो जों माने अवस्थाय टीचर हिसाबै तो बरगनो जों रेगुलार बखलायनिया जास्ट जिनि चिराइल बरंनि सुरुंथानि ओ टीचर गरि हंकै जों टिउटर हिसाबै नाव ओ टिउटर गरि हंकै जेदों थाइनाय आबोनि बागै जों आबोनो मानालायका आमफ्राय Benar-benar Adam orang tidak berma. Menanggung chairman आणि question number का 56 Last question. from the chairman. From the MDC admitted question number 56. TTN-TIPRASA Hapang by Nikolda Cooperative Department War Lupo Hamkani Bagai Tamatama Katawan Somuntong Tomono Kurai Himke Bokro Wan Sugarne Sagat Sini TTN-TIPRASA Cooperative Department Wan Somun Sanatang Hek Bangmasi Wan Somun Tongmu Wan Somun Kering Into Boni budget nengka boni pan nengka matro 8 lakh beton tanggu 1.5 koটি টাকা operative department total operative ni je employees toneno beton maru 1.5 koটি টাকা rang ke matro 8 lakh body scheme wise Seorang kuno wan sudah ni cikri chan hake nini gondasra lamps ni bagai laundry beli lamps ni bagai ama hai kya 18 ta lamps no 18 lakh thang mani thung roda na ama hai khai aro ni bising open cooperative ni je department ni lamps tongnai rok bai samung khaina ni bagai wan sudah tongo ni gondasra lamps so LPG agency nana ni bagai apply khaja tongo nini tamu senai gondasra lamps ni bisingti teibu Kanchanpur ni Janakallan lamps ni bisingti kerosene oil ni dilapsin nana ni bagai apply khaja tongo longtrai beliwan ke departmental ustur khulona ni bagai step naza tongo কিন্তু main problem ke fan ni problem mu tong ke je fan sikre ke wan chum tong fan samung khai ma ya or bising tabo kacha gondasara ni lamps office will hai ni completed mono tagbas kang mas ro inauguration khai janai oma hai ke je rang khai mai ni no borono planning act hisabe thông nhiều ràng rồi không bay hết ông Hải cái boro này cái lamps rồi này cái tao lúc sang tổng mà này còn đã sửa lamps thường nên long trai về lamps thường nên ông có tin này cái lamps tổng này đó athota này lamps này cái sinh go একটা বারো hàng cái totally lamps rồi loss mang chỉ cho lấy tổng rồi cho bari lamps so thangoi waisa sungai mani chini boram ganang yem bai thangoi niro taklai disio busu kamai khaika sumani chi 5 sala 300 busu gu boso kai chani profit chi asu siku je masaka amona de gu profit ho ahini ma halai ka je bono bahake boroni profit no increase khai manai borono techa bahake develop khai manai boni bangoi chung proper borono investigation khai nai boroni boro jaga
फार्स्ट दं बरक माने बाङै इनकाम खायमेया मनो नायनायनि बाङै जों डिपार्टमेन्टेल हिसाबाव नायखायनि खाय दङो खायनाय सालाव बर'नो बाहायके बर'नि लेंसनो डेभलप खायमानो बर'नि प्रफिटनो बाहायके बारायमानो माने बाङै सागथारि दं सानबाय बरं आदमसं जोंनि question and answers hour परीक्षा तमचिनिमो reference period कैसे सामन बुतान तबो एवं का मोशन तुगुनाई बरंगना आदम रविंद्र वर्मा এবং শান্ত মনে পড়ে হাউসও আলোচনা আনলাই 30 মিনিট আমি তাদের বরং আদম রবীন্দ্র বর্মন বিনি মোশন হাউসও তিসিনাভাবে কবজন মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আমি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকারের নিকট এডিসি প্রশাসনের বকেয়া 581 কোটি টাকা পাওনা সম্পর্কে বরংনান চেয়ারম্যান স্যার যিনি এডিসি ত্রিপুরা হাপান খামান ত্রিপুরাও এডিসি হাপান খামানি তাবু 40 বছর সপ্তম তফসিল এবং ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক যদি হিসাব হয় না কেমকায় তবু 40 বছর রানি বাবাই কেন খানাঙ্গো খুবই দুঃখজনক কথা না যেখানে ত্রিপ্রাসা ব্যাকওয়ার্ড এলাকানো এবং ত্রিপ্রাসার বিশি করকমা বিনি মানথাই বিনি ডেভেলপমেন্ট সেপ্লাজাক টং হনিছি এডিসি গঠন খাইজা ভূমিকায় এডিসিও যে যত সামান্য যে বাজেট তুমি যে বাজেট রাজ্য বাই তুলনা খাইতে বেলায় কেন কম বিনি 31% যে মানে কক্তমনি আর 31% বাজেট পর্যন্ত অঙ্গিয়া সিন্স 1981-82 till today তিনি যারা যে বাজেট কমি তমনি ও বাজেট দি রাম বিসিমানত দূরের থাক আও বেলা হাসাল ক আও বাজেট যত নিশায় কম তিনি রিজার্ভ দেব যত নিশায় কম বোধরা মানখা যত নিশায় বেশি ক্ষমতাও টঙ্কা বাম ফ্রন্ট লেফট ফ্রন্ট যত নিশায় ত্রিপ্রাসানি বাগৈ সেংরা কামনাই বাম ফ্রন্ট তিনি হয়তো তিনি হাউসও ফাইয়া করি মানে বড়নি কারণে তিনি হাউস হইতে বিদায় মাং তিনি বলি অ্যাবসেন্স অফ কমলা সানাই তিনি জিতেন্দ্র চৌধুরী বা রাধাচরণ সংরক যে কক্সাইকে মোটাও ফানো যে এডিসি ডেভেলপমেন্ট খাইছে গিয়া এডিসি কোনো কিছু করিখা কিন্তু বনি আমালো যে নুপানি যে রাং বা যে বছর বনি ইয়া বছর জড়া মানখা সেই জড়াও তো তাই বলে আমার কাম নেই কমনি এমন কোন ট্রাইবেল এলাকা ত্রিপ্রাসা আম চাই করে যে আমতে শপিং মল টঙ্কা 3 তালা 2 তালা খোয়াইনি ও সুভাষ পার্ক হাইরক বা নিনি কবামা জিরানি এরকম মার্কেট ডেভেলপমেন্ট রুট ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট মডেল ভিলেজ হর্টিকালচার এগ্রিকালচার তাও একমাত্র কারণ খা বঞ্চনা খাইকা বনি নিজনি আমালো
এডিসি প্রশাসন বামফ্রন্ট 1981 ইসিবি 1985 সাল জোড়া নেক্সট 6 শিডিউল মোতাবেক যখন ইলেকশন হয় 1985 সাল 1985 ইসিবি 1990 রাজ্য লেফট এডিসি লেফট মানে লেফট সেখানে হয়তো বাদ কই থাকা ডেভেলপমেন্ট হইতে বাদ উন্নয়ন হইতে বাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ মানে যত চাকরি হইতে বাদ আই নবলে কাজ হাতাম মুজাখা সরকারি কর্মচারী রিক্রুটমেন্ট তো দূরে থাক নিবেন বাবু ने আমল ফান্ডি দশরথ বাবু ने আমল ফান্ডি মানিক সরকারে আমল ফান্ডি শুধু ডেপুটেশন নিউ রিক্রুটমেন্ট রুলস করে কোন নতুন ভাবে রিক্রুটমেন্ট খাইনি মহাপরণ 30 বছর শাসন সম্পূর্ণ বামফ্রন্ট ব্যর্থ খাই এডিসি নম্বর কমুখে গ্রাম থাকা পরিবারে চিন্তি আর নাই নাকি প্রত্যেকটি বছর নিচে বাজেট এই বাজেট তো নাইমান পরে মুখা যে বামফ্রন্ট বরং আমলনো যত নিচাই রাং কম এডিসি রোজাখা আর যে মানে ভাবে নেই जोंथाव डिउस माने अरनसिनि जे मानथाय सिनि मानथायनिफ्राय 581 कोटी 86 লক্ষ 6,401 টাকা আবার 2020 গরা তিনি সেম টাইম जोंनुगो राज्य सरकारनि बिनि जे बाजेट बारि मासे बारि तो তাও যে বর্তমান যে বাজেট কমানি 22,500 কোটি টাকা সেই জায়গাও তিনি যারা ডাবল ইঞ্জিন হিনি তমেরা যারা তিনি চিরককে তিনি করনি সহ্যনিয়া করা বিরোধী বেঞ্চ যারা তমেরা সহ্যনিয়া ঠিক আছে বামফ্রন্ট তো একদম শেষকে ক্লাঙ্কা চীন একটা আশা প্রমাণী সবকা সাথ সবকা বিকাশ চীন বুয়া গ্রামিয়া শাখা সবকা বিশ্বাস যে যত সমান আগরতলার যে স্মার্ট সিটি হুই তংখাঙ্কা হয় আনি ট্রাইবেল এলাকা ওটা জেন্টলম্যান সিটি পর তোমার নাম না স্মার্ট তো দূরের থাক জেন্টলম্যান দূরের থাক ন্যূনতম যে তোমার নাম মানে আবু পর্যন্ত খাই থাকলিয়া বঙ্গি আমারও বহুত হয় না জনপ্রতিনিধি ছাড়া ভাইকে যে কেরাও ও বাজেট খাই কেমন ঠিক আছে বাজেট কেলাঙ্কা ঠিক আছে বাজেট তো যদি না 1,081 কোটি টাকা যদি খাই তংখাঙ্কায় আপনি 50% রাং পর্যন্ত রিলিয়ে আপনি 50% রাং নিবাগৈ বিমল বাবু তবে একটা কক ছালিয়া তিনি যে বাজেট নিকম সামনে সরি অবনা অকম মাসাও যে ও যে তিনি 80 বছর 40 বছর 581 কোটি টাকা নো जों बाहायकै राज्य सरकारनि तुबुय बा राज्य सरकारनि जों साब सिस्टेमा खायनाय नांखाय आइननि दारस्थ बांनाय जों कुटम आनि मानथाय दंना बत्तानि तिनि बो सेप्लाय तनि काबो दिना आबाय हास्पातालनि तेबो डेभलपमेन्ट खायमा खामो एम्बुलेन्स पाइमा खामो एक्सरे मेसिन पाइमा खामो सिटी स्केन पाइमा खामो रेडियोथेरापि पाइमा खामो जों आरो नार्स लामा खामो चिनि मुंसा करिदेबो পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব নিনি বিসিং তিনি ডিমান্ড খাইনা মুসুঙ্গ বর্তমান এডিসি হাপাং এডিসি সরকার ন রাজ্য সরকার যিনি যে মানথাই যিনি যে ডিউস অবনত ডাক্তি ঋণা ইনকাম অর ঋণা নিথান তেনি দিন আনি হিনি লাভ করে অবঙ্কা সম্পূর্ণ এডিসি ডেভেলপমেন্ট বিভাগই এডিসি যে কর্মচারী নিয়োগ খাইনা বিভাগই নিউ রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈরি খাইনা বিভাগই এবং নিউ রুলস কানেক্টিভিটি जों दे तेगो काम खायनायनि बागै जों जे नुकुं हामफ्रायनि बागै हाटखुल जुमियानि बागै एग्रिकालचारनि बागै चिनि आनएमप्लॉय जेनेरेशन नो तेव डेभलपमेंट बाहायके खायनायनि आबनति चिनि जे गुरि रकनि जे यान बाय जे रिटांगमानि जे सिस्टेम तमनि आबनति डेभलपमेंट खायनायनि बागै अ रांबाय जों 500 कोटी जुरिबा गांखाय अबनो जों नांगांखाय चिनि कर्मचारी जों ताबो अनेक कर्मचारी जों
ফ্যামিলি পরে 25 বছর 30 বছর পরে আনি অলরেডি এডিসিনি কর্মচারীরা তিনি প্রমোশন মানকা যে প্রমোশন মামা পরে পর ন্যূনতম দিয়ে বা আলাদাভাবে ঋণানি সে মামা খাইবা খাবো কিন্তু जों खायनाया एकमात्र राज्य सरकार बिमात्र सुलभ सबসময় दं कि बाम कि राम कि दान कि बाम और सरकारनि आमालाव जों सबसमय नेग्लिजेन्सि खायजाक दङ अबनि बागैनो दिनै ग्रेप्टार टिप्रालेनि दरकार नांगौ से जों सात बाय सात कामकाज चालाव थानाय बागै एकमात्र डाइरेक्ट फान्डिया बादे एडिसनाव कोनो डेभलपमेन्ट खायमांला हनि बागै माननीय चेयारमेन सर निनि बिसिंतै सिनाव बेक बकिया रानो तुमनान बागै राज्य सरकार थाने अनुरोध करी अनि कल्पना पाइ हम তারপরে বরং আদম গণেশ বর্মা মর্ম সঙ্গে তিনি কক্সনায় বরং চেয়ারম্যান তিনি অনারেবল মেম্বার রবীন্দ্র ব্রহ্মবাই তুলজাত মুসা आं कुइलाना जोंनि अनारेबल एमडिसि रबीन्द्र देब्रमना हामबाय मारो दिनै तुबुजाक जे मुसम अ मुसमनि बिसोरखौ जों दिनैनि जे बकिया बाजेट आबलति आं किसा सारन बुझो दामनि बागै हिंखाय जों सायबानो कुइलासों अ स्टेट अफ त्रिपुरा स्टेट जों एडिसि सिगां जातमानि आबोनि मूल कारण आबो कुइला सायमान नुसो आबो जों कुइला सिरेन नांगौ एडिसि एरियाव जों जे एडिसि आलादा थाय राज्य सरकार आलादा थाय खालायनो हारमानि आबोनि मूल उद्देश्यनो एडिसि एरियानि बिसिनो तावनाय जत त्रिपुरासा रत्न जत बुंथाय बारा रत्न हाय के एडिसि एरियानि बिसिनो कि वांसा कि तक्सा जत बारा रत्न already borrow जे area of तावनाय borrow अपना सारे की सना निकाले से जों जेव एडिसि एरिया सामजागो अबनि बागैनो जों सायबानो गनि बिसिंतै एडिसि एरिया तावनाय जे एडिसि बिसिङाव तावनाय जे सिनि borrow अपना डेभलप खायनायनि बागै सिनि वान सुकुन जुदि तावन तावहांताय जों अबनो जों मा सानाय एडिसि एरिया बिसिङाव सिनि गोबां माताबो जों जे एडिसि हाबांसाव होनाय तावन जे कर्मचारी all कर्मचारी से पुइला एडिसि एरियानि बिसिङाव इंना नांगौ all कर्मचारीनि जों एडिसि बिसिङाव खायथिनो नांगौ अब बायदि जों खायमानिया अब सुदु राज्य सरकार बाय नाम मात्र एडिसिना तै जों खायजाखै दं अबनि बागैनो पुइला जों एडिसिनो सारनानि बागै जों नियोग खायनो नांगौ एडिसि एरियानि कर्मचारी जब अफिसार जों राज्य सरकारनि जे डेपुटेशन रहरै जेना जों रहरता तमने अबनि बागैनो जों एडिसिनो थिक मते जिनि सांखायमिया अब हायचिनि प्रोग्राम नुजानाय दं अबनि बागै जों ताइबो सायबानो एडिसि एरियानि सारनानि बागै एडिसि एरियानो जिनि डेभलपमेन्ट खायनायनि बिसिङै जों जे डिपार्टमेन्ट ताबखौनो जों एडिसि एरियानि रहरता तमने अ डिपार्टमेन्ट जों फुलफिल खालाय रहरता आउट मडल डिपार्टमेन्ट खालाय बाजै दं अबनि बागैनो कयजन मुजुगो ओ जे बाजेट खालाय तमने ओ बाजेट साधारणत जों जे बाजेट बहानि तमने ओ बाजेट को कुनु दिन चिनि सम्भव निया हेबा आबोनि बिसिङाव जों ताव बकिया खालाय मान थाय खालाय त फानदाय ओ एडिसि एरिया त्रिपुरासा एरिया कुनु नलजों स्कुल कलेज लामा हाय विभिन्न निनि बर सुबजे नुनो जों अ जगाव बरको सारिटिसन बागै चिनि पुरा जों डिप्राइभ होय दं बनि बनि आं दिनै अनारेबल चेयारमेन बिसिङै आं ताइबो सायमान मुजु हाय दिनै बिसिङै जों ताइबो राज्य सरकारनो दिनैनि जे ओ अधिवेशन जों अ जगाव जे काउन्सिल जों तमन बिसिङै काउन्सिल बिसिङ जों बुस्थुनि राज्य सरकारनो डिमान्ड मा खायनाय डिमान्ड खाय जों जेहेतु एडिसि एरिया न जों ताव खायनाय चिनि ओ जा एडिसि एरिया बिसिङाव तमनाय रकम बागै जों डेभलप खायनाय बागै जों बुस्थु जरै चिनि अर्थ बाजेट खालायनो ना अबनि बागै आं दिनै ताइबो हामबाय मारो जे ताबुनि जे गोदान त्रिपुरामोध एडिसि हाफाङाव थायै ताबुक जे चिनरा चिनि अनारेबल सीएम डेप्यूटी सीएम ताइ जब एम रक माध्यमे जे बिल तुबुजाक थाइका अ बिल अनेक दाबल आगे जवन जों 550 कोटी आबन जाना जों 5,000 कोटी खायजे तमने आबर तब जों बनायखि बलायनो नांगौ जों वान सुनो नांगौ चिनि जे ताबुकने ओ त्रिपुरामोध हाफाङाव थाइबेनि जों जे साम काहाम खाय तमने अबनि बागैनो
বিরোধী দল অজগর মকল খানা খেয়ে মকল গুন্ডা ওইবর্তন পাঠাবি তবু বলে বলে তাহলে ইঞ্জিনি সরকার নং যদি এডিসি আর যদি চারমান থাকাঙ্কাই নং অজগর নং ত্রিপুরাসানি ভোট নং হারি খাইকাই যারা ছিল বিরোধী দলনি নেতারা বড় অজগর বিরোধী দল নেতা তখন তখন বলতে সুতরাং বেশ কোনো সাই থাকে সেগুলো বড় নিবিষিতায় রাজ্য সরকারের চাপ হয়ে অবচন সঙ্গরণ যে যেটাচ্ছেন বড় তাবু চিনি যে এটি সামনে রুলিং গভর্নমেন্ট আমরা বড় ডিসাইড করি না বড় আমরা এপ্রিসিয়েট খাইলেন বড় বলে না তুমি সাবো বড় আমরা ভাবে অজাগা বিরোধীতে খাইয়ে তিনি যে প্রথমে খামানি অবরক না যে অতাবো এটি সামনে রুলিং তোমরা অবচন অবনচন বলে খুব প্রকাশ খায় দামনি ভাবে হেঁটাই যে বাজেট যে আপনি যে বাজেট পাই মানে অবনচন চাপ মারনায় অবন বিষয়তে অবন কারণে চিনি রাজ্য সরকারে যে মান খাই দেনা মানে মান খাইনা নাহারनि बागै जों दरना होखाय आयेननि बिषयते काम खायनो हायमान आब्रो तिबे जों आदाय खायनो हाया होखाय जों कुनो दिनो तिब्रा माबा खायनो परबा जों जे एडिसेरो तब तिब्रासा हाय एडिसेरो बिषय जे बरक तमले रंग उन्नयन खाय हाय सारा बिषय बरे सिनु कुनो दिनो सम्भव गया बडि बने ऑनरेबल चेयरमैन निनि बिषयते जों दिनिनो जे अरने काउन्सिल मिशन में डिसाइड मा खानाय सिनि जे बकिया मान खाना जों जैसा कुना आदाय खानाय हाय आब्रो जों कायसा बड़ सिद्धांत हाय राज्य सरकार दिने हाय ट्रेबल वेलफेयर दिने सब पुसकन नांनाय हाय आं दिनि दतना हाय हाय कायसा थाका हाम खामदबो ऑनरेबल चेयरमैन आनि जे बिश्व कपनांगुर सुबा हामबाय खुलुमका তারপর মোসামনি সাকারো কর্মরমাই ডেপুটি সিএম অনারেবল অনিমের জীবন Honorable Chairman, sir, ini Boromodang MDC, Mozang Robindro Deborma, যে মোশন টু মানি মোশন খুব যুক্তিপূর্ণ এবং মোশনের উপরও আলোচনা খাইলে গেছেন অনেক কিছু আলোচনা খাই মানো বাহিকাই মো 581 crores তাবু কোছেন মানিয়া খুব অবকিন্তু जों হাফাঙ্গ ফাইমানি আগে মো হাস্তেনি বড়গ্রক সিসিসি আইত মুশন তাঙ্গি তুবু অনেক বড় প্রশ্ন খাইবেন মুশন ইজ আ ওয়ে টু সেন্ড ইয়োর মেসেজ টু দি স্টেট গভর্নমেন্ট and also the central government and let the people of Tripura know how and why ADC তাবু পর্যন্ত বঞ্চিত খাইজাগাইতম বিরোধী বেঞ্চ নি বড় প্রফিটেবল কাম খাম we have been seeing the culture of opposition bench is to walk out বড় সঙ্গ কোনো ডিসকাশন চং তংয়াংনানি চিনি মখাং নাহারি কেবো কক্তা সাধু জন্য কেবো তা কুতুকথু জন্য কেবো সমালোচনা তা খাইতো বিরোধী বেঞ্চ নি বড় প্রশ্ন বড় যদিও ওর করে through the media I want to tell them they must understand the system of democracy বারবার বরণ তিনি সানাম চেষ্টা খাইগা বিমল কান্তি চাকমানো যদি অনারেবল ইএম কমল কলয় কোন ধরনের ব্যক্তি আক্রমণ খাইত গানকে let বিমল কান্তি চাকমা speak about it and let us know because we don't understand বড় বিমল চাকমানি কোন বড় ভাইয়া কোন ব্যক্তি বিশেষ আক্রমণ খাইবে কোন ঘটনা করে it was only the fact that our honorable EM Kamal Koloi wanted to highlight the problems of interior people, TIPRASA people. Chini Nunzagna Tini Obha, Chini Lama Kare, Hospital Kaham Kare, Akogno Jokon Bosana Thanka, definitely any one of us will get emotionally charged up. When you go and see their life, ওরা আসুকে ওরা সিপিসিং আসুকে একজন সরকারি অফিসার দেয়া ইমোশন ফাইয়ার না হয়তো
কিন্তু যারা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, রিপোর্টার, জার্নালিস্ট যখন বড় থাঙ্গ আপুর কিন্তু ইমোশন পাই হয়। আরে আমাদের কথা বাদ দিয়ে দিন, যারা ত্রিপ্রাসা চিনি কক বাদ দিয়ে দিন। আমি জানি এই রাজ্যের বহু সাংবাদিক লাইক শেখর দত্ত, সুবীর ভৌমিক, বড় গাই পর্যন্ত যখন দম্বুর নগর এরিয়া, আথারুমুরা, লংতরায় থাং বেড়াই নাই, মানস পাল ইত্যাদি সমস্ত যে পত্রকার যখন করুনি কলম পড়ব, আরও কিন্তু দেখার সেই কাহিনী ওনারাও লিখেন। ত্রিপ্রাসার চিনতে ইমোশনালি চার্জ হয়। তিনি যারা বিরোধী তমনেরও অমহেকে চিনি ইয়াংনি কয়েকজন সদস্য থাকা, তুতা পাখির মতো কথা বলবেন না। আরে তুতা পাখির মতো কথা বলাই যায়, কিন্তু যে মালিক, তুতা পাখির যে মালিক, তাকে তো তুতা পাখিকে ভালো কথা শিখাতে হবে। এই তুতা পাখিকে দোষ দিয়ে কিছু হবে না। তুতা পাখিনি মালিক হচ্ছে, তাদের ভালো কথা বলতে শিখাতে হয়। ফিরনির ওর বর্ণ তিনি যে বড় ওয়ার্কআউট খাইকে, আমি তো প্রথমেই বলেছি তাদের যে সমস্ত কার্যকলাপ আজকে হাউসে থাকবে না। जोङो नखान नायखायनो नुको तिनि वातिवा वानवा वाया हापायमा लगे लगे से there is a system, business advisory committee, we sat down, we had a meeting, 2 members from their side, 2 members from our side, question our guprum nai chal kaham ke chalai gai, and today they are coming and demanding maicha ma jorang maicha saya antau bis dissa nai hai nungla yang agi meeting chalai ke khable je 11টা ছিল 12টা জনকে প্রশ্ন শুনলেন নাই, উত্তর মারে নাই। They don't agree. And if at all they wanted to bring anything against our honorable EM, they could have brought motion. Mike Upusaiman সব সময় কক ছানাবো কক গেছে। There is a system. এবং আমি অনুরোধ করব টিভি বিসিংটি, ইউটিউব বিসিংটি যদি বড় দেখে, বিমল কান্তি চাকমা, হংস কুমার ত্রিপুরা নর সংসদীয় গণতন্ত্র as a representative, what is your right, you should know about it, then you talk. I can work out খাইখানে তিনি সত্যি সত্যি আদা হাউস অফ কক সামান হাইং যাব। এই যে 581 কোটি টাকা এক বছর ঘটনা দিবা, প্রত্যেক বছর আমি এটা বলবো না যে এটা সিপিএম করেছে, লেফট ফ্রন্ট করেছে। আরে ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপ্রাসার উন্নয়ন নিকট ভাইকায় সমস্ত দলের চরিত্রই এক ধরনের, আমি এটা দেখেছি। এটা কংগ্রেসের চরিত্রবাহী না, বিজেপি সরকার চরিত্রবাহী না, সিপিএম চরিত্রবাহী না, সব পার্টিরই চরিত্র একই কালার যখন ত্রিপ্রাসানি উন্নতি নিকট ভাই। আমি দেখলাম এখানে, এটা তো পরিসংখ্যান, এটা তথ্য। চিন্তা করেন 2005-2006 ডেভেলপমেন্ট খাতে আপরু প্রায় 6 কোটি টাকা 40 লক্ষ রিজার্ভ হয় অ্যাজ পার দি ফিগার। 2006-07 6.5 কোটি টাকার বাড়ি থাকবে 7-8 কোটি 66 লক্ষ। এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে ফাইয়ে 2017-18 পর্যন্ত 1 কোটি 96 লক্ষ টাকা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। হঠাৎ কেলুকা 2018-19 থেকে 2021-22 জোড়া হঠাৎ ফ্লাইয়ে এডিসি নি নখানি নুকুম হঠাৎ ফ্লাই আরো মেঘ নি টাকা ক্লাউড টাকা ওতে রান খাই দিয়েছে, একদম কালো কালি দিয়ে ডেভেলপমেন্টের টাকা শূন্য, ওতে কোনো এক টাকা বা খাই দিয়ে। তারপরে তো তিনি অনবরতাম সাইডম কি বলেছে, তারা কে হাতাঙ্গে আছে, তার সব সরকারও তো সরকার তোকে মা খাই নাই। এত শয়তানি, এত বুদ্ধিমান উনি লাভ করেছেন, যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা তিনি ওরা আছে। একদিকে নংসানাই উন্নতি খাইবে, আর একদিকে শূন্য টাকা দিয়ে বলবে যে উন্নতি করো। মানো কেব আবাই তিনি বড় বড় তমলাঙ্গে আর ক্ষমা সান্নানি কিসের ক্ষমা, তোমরা ক্ষমা সান্না বা বুঝো গেছে সাইমানিয়া বড়
বারবার আমরা বলেছি ক্ষমা কোথায় চাইবো, কাকে চাইবো, কেন চাইবো বলুন, নাতি বড় মধ্যে বিরোধী দলনেতা নি দৌড় সেরলাই দৌড়াই। তিনি যান মানে বিরোধী দলনেতা অন্য সদস্যর চেয়ে গবান চিনি ককাই কেন? কারণ আরো ভাঙে ওই যে তুতা পাখির মালিকদের কাছে বলবে দাদা আমি বেশি চিল্লাইলাম, মনে হয় ওই গাড়ি আর এসকর্টটা এটা আমার জন্য হওয়া উচিত। আমরা জানি অন্তেই খেলাও করে। তারপরে 581 কোটি টাকা এটা তো কিছুই না। যে বাজেট টাকায় বাজেট তো আমরা আলোচনা করবো। তারপরেও বলছি বাজেট দাম নিয়ে বিমল বাবু নিয়ে কতগুলো প্রশ্ন জবাব নাই। বিমল বাবু বলছেন এই হবে না সেই হবে না, এই মেজর হেড মাইনর হেড। আরে মশাই সঙ্গে মাইনর হেড মেজর হেড সঙ্গে ছিয়া দেবা। বিমল বাবুর সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্মের আগেও নীরজ দেববর্মার সংসদীয় গণতন্ত্রে জন্মগ্রহণ করতে। আর আমরা এইভাবে কথা বলি না। আরে মেজর হেড মাইনর দুই দিন আমি শুনলাম। আমি জাস্ট চাইছিলাম কুমিরটা আসুক, আমার খাদের মধ্যে কুমিরটা আরো আসতে থাকুক, তারপর কুমিরটাকে আমি ধরবো। আমি কিন্তু সিরিং কারক নাই তো ভাই। আরে মেজর হেড মাইনর হেড নিয়ে कैसे বইছে তো ভাই। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर हेड माइनर हेड की বই পাবলিশ খাইও বই বিভিন্ন লিস্ট অফ মেজর এন্ড মাইনর হেডস অফ অ্যাকাউন্টস ইউনিয়ন এন্ড স্টেট 1998 থেকে মো বই ফলো খাইনো और বাজেটের মধ্যে আর বাজেটনি মতে হেড নাই নো চিনি অফিসাররা বাজেটটো ফিক্স তিনি প্রথমে কিন্তু উত্তর গামু ঠিক মতো অর্থাৎ বড়নি বই তুই বড়নি ছাপাই গাবো যেটা হবে না এরকম যদি না করা হয় টাকা দেবে না। তার মানে আগিনো তুটা পাখির মালিকরা বলে দিয়েছে। হ্যাঁ এটা তো ঈশ্বরের কৃপা যে তুতা পাখির মালিক নকল বই থেকে মাইনর হেডস আর মেজর হেড শিখাই দিতে। অমর নাই যদি পোশাকে তো নাই পাইছে আমার টাকার মুখস্থ টাকা 2402 2202 করুন না। বিমল বাবুকে আমি এই বইটা দিয়ে দিতাম, আপনি এসে কালেক্ট করে নিয়ে যান। আইন সাদা কক ভাইতে দায় ছাড়া রাং ফাইয়াং থাকা আমাদের দোষ দেবেন না। আরে মশাই বাজেটের কথা বাদ দিন, আমি রাখবো সমস্ত দপ্তর ইয়াকার মায়ের উপর। সিএম সাহেবের কাছে যে দপ্তরটা আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কথা আপনারা শুনেছেন, কোঅপারেটিভ দপ্তর 1.5 কোটি টাকা বেতন আর ইমপ্লিমেন্টেশন থেকে 18 লক্ষ টাকা। তাম্বা অমরতাম বলতেছিল ফিরনাই বিনি বাগেই চিনি ধানি গণতন্ত্র একটা রায়দা তো মই দিছিনো চন্ম দিকে তন্নি আইতে মই দিছিনো থইনা নাই তমনি মনো ইনজেকশন রুই ঠিক মতো বুসারি মনো রাজ্য সরকার ধানি হিমরিমার অন্যাইতে রান্তুনান বাগে আইতে সন্তে অমন তো দিকে তন্নি আইতে আইগে এইভাবে যে এই সমস্ত তিনি 5 কোটি কা শুনাই, তিনি 20 কোটি কা শুনাই, কা সুমান তিনি থাং চলগা 581 ini bagai mo the mushon tumani mono I personally really thank our honorable MDC Rabindra Dev Burma nan belai hambaiya paru এবং রেজলিউশন উপরও কাইসা লেটার গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ধারি থাঙ্গা নিমসো এবং মোর আন্দোলন ডাকি খাই রিনা নিমসো দিস ইজ অল ডকুমেন্ট। অনেক মেম্বাররাও কেন সাও যে মো প্রশ্ন শুনি দেমান মো তো এডিসিনি এখতিয়ার ওকলাই ফরগেট অ্যাবাউট এখতিয়ার ইউ আস মো হাউস নি আমসে তো ক্ষমতা তংলে ক্ষমতা না থাকলে কি আমাদের অসুখ এমব্লেম ইউজ করতে দেওয়া হয়? আমারও ক্ষমতা আরো চিঠি সংবিধান নাই যে হাউস ডিসিশন না হারে এই একটা সিদ্ধান্ত না হারকা মো সিদ্ধান্ত কার্যকরী খাইতো। কালকে যখন আমরা কোর্টে যাব, যখন হাই লেভেল মিটিং এ যাব, এটা আমাদের কাছে দলিল রয়ে থাকবে। এই দলিল আমাদের দরকার। শূন্য বড় হ্যান্ডিক্যাপ রেট আসন্তু নাই উইল এনশিওর
What is our right? Abono teaching box sanai, and tisanai, Momuson Poro Kaisa letter Tantum, Dodono, Ambayapari, Aniko, Musunom Situm. Barang-barang Adamson, ini first hour ni business, orang palca, sarik ni 2:30, 2:30 পর্যন্ত সর্বমোটবিন লগে তিনি সামনে পুরো ধরনের সামন অরণ্য পাখি আমি ঘোষণা করেছি।